Hello, hello. Ja hyvää lokakuuta. Syksy etenee, joulu lähenee, illat pimenee. Masennus syvenee. Moi! Sitten suoraan asiaan. Ei jäädä ihmettelee. Tänne tultiin pelaa. Kuulit vaan, että masennus syvenee. Se meni silleen, että hyvää lokakuuta. Syksy etenee, illat pimenee, talvi lähenee, masennus syvenee. Koska onhan tänään 1. lokakuuta. Mutta sehän pitää vain paikkansa. Kurpit salat, ne kurpit soi muutenkin kaavat täysin. The Rock. Ostin taas appelsiinia, mutta en jaksanut kuoria sitä vielä. Nyt mä syön karkkipussia päivälliseksi lounaaksi. Kello näyttää... No joo. Itse asiassa, pieni hetki. Alright. Oh, well, if the marshal sent you to me, that means he's looking to recruit you. Just so you know what you're getting into, I'll explain who we are and what we do. Well, the Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Mä luulen, että saattaa käydä silleen hassusti, että kun me tehdään tää täysjärjestyksessä, niin jos me yritetään tappella se Crimson Fleetin kanssa, niin meillä on joku ihan järjetön bounty sinne varmaan tämän jälkeen. Like most things that are worth doing, it ain't always easy. But do I think we make the Freestar Collective a little safer for everyone? Yeah, I do. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. Okay then. A word about myself. I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Then I suggest you get going. Outlaw Captain. Onneksi me saatiin tämmönen vaihtoehto, että ei tarvi haastaa Crimson Fleetin kaariita.
kyllä aina hyvä, kun olisi nyt pelkää aamupala, sit ostaa kaupasta ruokaa ja karkkipussia, avaa sen karkkipussia eikä sitä ruokaa. Terveelliset elämäntavat JNE. Teit eilen samat. Sitten joskus 3-4 tunnin päästä on ihan siikaa paha olla. Miinus aamupala, niin pelkkä aamukahvi ja karkkipussi, ai että. Sitten kun se sokeri vihdoin crashaa, niin sitten on kaikki hyvin. Oho, hoppaa. Olisi hyvä, kun sais vaan jotenkin... Tiedätkö snipattuu? Ai mitä jos... En mä tiedä, joku tämmönen TV-miksi laku, joku tämmönen. Tää on ihan ok. En tiedä, mullakin on vähän ruvennut tulee korvista ja kaikki. Ette nyt oikeesti nähnyt vaan. Oho, sinne lähti. Hirveän vaikeeta, kun ei voi painaa shiftiä toisella aikanaan. Oho! Joo, pää eteen. Mitä aina vähän... Jotenkin tuntuu, että kaikki dassit on nykyään aika lailla samaa paskaa. Koittanut just ostaa mieluummin tai hedelmiä. Appelsiini on toi mun go-to. Jotkut mandariinit vois kans ehkä olla ihan hyvä. Joku ampuu siellä johonkin panssarilasiin. Meillä kyllä ihan liikaa helttiä. Onks tos ikkuna? Ei. Hirkkele. Kuules nyt. Miettinyt, että pitäisikö se CS alkaa pelaa nyt kun tuli se kakkonen, mutta ei kyllä tällä ainilla. Pystyt siihen. Remixin Arktika, onko se missä se jääkarhu tai semmonen? Sitten siellä on täällä semmosia ihme delfiini kautta tappajavalaskarkkeja. Koska semmosen yhden mä ostin jossain vaiheessa, mutta se kyllä vähän... En mä tiedä. Ehkä se on vaan, kun on tullut vanhaksi, että ei pitäisi oikeesti ostaa enää pussillista karkkia. Tai jos ostaa, niin sit pitäisi ottaa semmonen pieni kourallinen tai joku pieni kulhollinen ja sit laittaa se muuten jonnekin piiloon. Ei saisi tehdä niin kuin mä tein, mä toin sen koko pussin tähän tietokoneen viereen. No se on tuolla se tyyppi. White wine.
Helpompaa olla ostamatta, true. Se on ihan totta. When I find you. Sitten se ampuu koko ajan kohti. Ei ota sneak attackia. Musta tuntuu kyllä, että tää peli ei tykkää tästä Chameleon jutusta. Tai tästä, että me mennään välillä vähän näkymättömäksi. Jotenkin tuntuu, että tää on ruvennut lagaamaan silleen hassusti. Ja sitten tossa on semmosia ihme grafiikkaglitchejä tuntuu olevan. Hirveen kännistä. Kuumottaa koko ajan, että kone vaan hajoaa. Tai sitten tää on vaan tullut joku patchi, mikä on hajottanut kaiken. Vaihtoehtoja on monia. No sori, mä muuten missasin ton CS. Joo. Itse just luin sen. Ja nyt näköjään laitoit vielä uudelleen. No, siitä on kuullut vähän kahta, että kyllä nää suuri osa CS-frendeistä on kyllä vähän sanonut, että ei, se on huonompi kuin CSGO, mut siinä on potentiaalia. Että siitä sais varmaan helpommin paremman, mut tällä hetkellä se ei ehkä oo. Sitten siitä on vähän siitä sprayjaamisesta on varmaan semmonen yleisin, mistä kuulee. Että sprayjaaminen tuntuu tosi oudolta. Ja se johtuu todennäköisesti siitä Saamarin subtix-systeemistä, mikä on vähän hassu, koska nykyään esimerkiksi aseen animaatio ei kerro, että milloin joku asia tapahtuu. Vaan se on vähän silleen, että kun siinä on se subtix-systeemi, niin se asia tapahtuu just silloin, kun sä klikkaat tai jotain. Niin se niinku milloin sä klikkaat ja ammut ja milloin se servo niinku laskee, että okei, nyt sä ammuit ja osuit siihen, niin se ei välttämättä vastaa sitä, mitä niinku sun ruudulla näkyy animaatioja, siis suuliäkkiä tai muuta. Niin sit sprayjaaminen voi esimerkiksi olla vähän out of sync sen takia. Niin se voi olla vaikea totutella siihen uuteen. Sillähän oli helaa. Catch. Se ei kuollut siihen. Niin kun siinä on just se, että kun ei ne ammu periaatteessa nurkan taakse, siinä on vaan se, että jos on pingiin, niin sit se on tullut vaan tosi myöhään se viesti siitä, että ei okei, että kyllä sä klikkasit ihan oikeaan se aikaan, että sulla oli tähtäin siinä sen pään kohdalla, kun sä klikkasit, ja sit se vähän tulee niinku viiveellä se confirmationi sulle, että joo sä teit oikein. Eli se on niinku samaan aikaan se on paljon tarkempi ja responsiivisempi tavallaan, mut sit siinä on semmonen, että se niinku se ei näytä sille. Miten se niinku selittäisi? Tää kyllä heiluu kyllä niin kännisesti, tää on vitun rasittavaa. Kunnan Drunken Master. No niin, tuus nyt sieltä.
vittu melkein valuu. Mut kun se siinä just tavallaan on, tai niinku, niin, en mä tiedä. Se on vähän hassu. Et sä periaatteessa ammun nurkan taakse, sä oot vaan klikannut oikeeseen, mut sit sillä servolla vaan kestää hetki niinku kattoo ja laskee se subtekki ja lähettää sulle se visuaalinen vahvistus siitä, et ei, kyllä sä teet se ihan oikein. Se voi olla, että mä jossain vaiheessa sorrun, mut sit on kans vähän se, että kun en mä pysy enää ton toisen porukan perässä mitenkään ja sitten ei jaksas oikein yksinkään mennä pelaan, niin mä sit tiiä, et jaksaaks. Mä jaksan mennä siihen bottom fragäämään tonne noitten hikoilijoiden kanssa. Meniks tää vituiksi? Tää meni vituiksi. Vai? Ei mennytkään kaikki hyvin. Crimson Captain. Nyt kaikki kartathan on uusia. Tavallaan ja tavallaan ei. Niin. Sitten tavallaan mua kans kiinnostais, kun siinä on 2 rating-systeemiä nykyään, niin siinä ne on onnistunut tuomaan sen ladder anxietyn siihen CS, niin mun mielestä se on niinku paras. Näkee suoraan sen sun ratingin. Best. Tavallaan kiinnostais, mut mä luulen, että mä oon niin paska pelaa sitä peliä, että mulle se toimisi vaan semmosena masentavana. Aina bottom frag ääni vaikka voittaa, niin saa silti miinus. Ja Mirage Infidusti Vertigo. Aika siinä oli. Muista onks nukee? Hiya. You've got potential. Just need to see a little more from you. Oh, you're back. How'd it go? Good. You did what I asked, so let's go meet the marshal. Follow me. Welcome to the Rock, I guess. Kännis kokeilee, no niin. Eli ei muuta kuin kalja kauppaa ja illalla pelataan. We also have remote stations throughout Freestar collective space. Helps us to identify and respond to threats more quickly. There are less than a dozen rangers in all, and we operate with limited resources. Thankfully, most people respect us and are Nopeet summarit. Jep. every bit as important. Joku ei dokannut perjantaina eikä dokannut eilen, niin vielä on viikonloppuun jäljellä. Marshall Mathers. Emma, I take it you're here because you're satisfied that our new recruit can handle the job. Seems capable enough, and we could use the help. All right then. Step forward, recruit. Let me have a word with you. Ui vitsi väärä. Good. No doubt about that. Ei mun pitänyt pölliä, mun piti puhua sinne. I've got just one question. Kalesta mieleen lähikaupasta otettu kontit veksi, kun siellä on ruvennut käymään varkaita. Of the Freestar Collective, LOL! even if it means risking your own life. Oho, peli hajoaa. Peli hajosi ihan tosissaan. Apua! Apua! Good. Here. Take Niin mä ehkä vähän hain tätä, että tää hajoaa. You're now a Freestar Ranger deputy. I'm assigning you to Ranger Wilcox for some field training. Listen good to what she tells you. Welcome aboard, deputy. Wish we could throw you a welcome party, but there's work to do.
We got word from a farmer on Montera Luna. She says someone's trying to take a farm, and she's Joo, afraid she might be in danger. Tuo Tampere on kyllä tommoista gettoa, että Well, most things do at the start. Doesn't mean kaljatkin they stay piiloon. that way. That being said, best not to assume. Kohta on shampootkin lukkojen takana. Try to keep an open mind. Grab any supplies you might need, and let's get going. Antois nää oikeesti mulle muuten revolverin ja sheriffin tähden? Antoi ja vielä kuristellut. Mitä? Tämähän on vittu magee. Mitä vittua? Deputy hat. Mä odotin, että se olisi semmonen länkkärihattu, mutta se olikin vaan lippis. Boo. Kallion saleva, mikä nakkipaketeista turvatarrat. Oi vitsi. Se on kyllä hyvä siinä vaiheessa, kun ruuassa, niin sit tietää, että vähän niinku oikeesti ongelmallisia tai niinku ei ongelmallisia ihmisiä, vaan ihmisiä, joilla on ongelmia. Asuu siinä lähistöllä, koska nekin menee ihan puhtaasti nälkään. Lähtikö enemmän damageekin vielä? Otetaan toi skope tossa. Saakohan tähän Sitä on kyllä hieno. Oho. Käydääs. Saataisko me silu tähän? Sullakin kävi niin, että kun muutin Tampereelle, niin parikapäivänä lähdössä joku pöllikalja. Perussettii. Mut kyllä sitä täällä stadissakin tapahtuu. Contusions. What? Meniks mut nilkka? Mikä toi oli? Meleä soreness. Menin mustelmille. Just. Mä en muuten tajunnut, että tässä on ollut tämmönen silta. Kerran vaan nähnyt, kun pöllitään missä. Jos voin estää se, jos olisi täynnä mitä tavoitteita. No ei asu homma, niin. Se on ihan... Voihan sit huikkaa jollekin myyjälle, jos sen sattuu näkemään, mut... Eipä siihen oikeasti kannata väliin mennä. Jeppäs saa rahin tilaa. Kiitos. Tähän sais silloin. Mutta meillä ei tietenkään ole noita matskuja, koska miksi meillä olisi mitään matskua, kun me myyn ne kaikki. Oli siis jonos, kun joku puski takaa. Ei se oli silleen. Kyllä sitä Karkkilassakin on pöllitty. Silloin kun mä olin siellä kaupassa töissä, niin silloin kerkes näkee asioita. Ei tarvii edes hirveen isossa kaupungissa asua.
this thought first. All right, that's it. You're clear to land. Let's put this bird on the ground. Siinä oli laskeutumisalusta ihan vieressä. Vai on vai? Se on mennyt huonompaan suuntaan se alue. Over here! No sekin voi toki olla. The Freestar Rangers. You have no idea how happy I am to see you. I'm Ranger Emma Wilcox. My deputy and I are here to help. Now, tell us what happened. I was out planting in the fields when I saw some men approaching. They looked like soldiers with uniforms and weapons and such. They wanted to buy the farm. Didn't even ask if it was for sale. Their offer was so low, I told them right where they could stick it. They said they'd give me time to think about it, but if I didn't change my mind, I was gonna regret it. Then they left. Back behind the house are some canyons. They went that way. That place is dangerous. Steep slopes, narrow trails, rock slides, and all manner of hostile creatures, too. If you're going after those men, be careful. Oh, there's one other thing. They said they were the first. The first of what, I'm not sure. But there must be more of them coming. Thank you, ma'am. That should be enough for us to find these men. All right, deputy. Keep that weapon handy and your eyes sharp. Since these guys don't know we're after them, Niinku siinä on semmosia hylättyjä rakennuksia. Aivan. let's go and check out those canyons. Niin mut siellähän on hyvä vetää tai viettää kylmiä öitä. Nice change of pace. Gila City. Boot tracks. Several pairs by the look. Not too old. Let's head Makee kanjoni. Onkohan tää tämmönen länkkäri unelmii quest chaini? I grew up on a farm. Back when I was Bonk. Turn right along the canyon floor. Minut on myrkytetty. Nyt sit porukka on tehnyt sinne skeneraapetiroiden bokseen. Ai jaa. Ai niin se on kunnolla sit otettu haltuun se. Okei, no ihmekös. Ihmekös. Kun alienin ruumiit. No se ihan varmasti se on hyvä mestaskenee. Mut sit just se, että jos on tämmönen hylätty rakennus ja se, että siellä on kaikki tämmöset skene-hengailuhommat sun muut ja sit sille tulee kaiken maailman jengiä notkumaan, niin sit sinne tulee vielä lisää enemmän jengiä notkumaan ja... Kato mora TR. Avaruusjyrki. Teema on sopiva.
Niinku Stadissakin on yksi tuo... Mikäköhän se... Mä en muista mikä se tie on. Siinä on se musta härkä, niin sitä ennen on semmonen talo. Mä en tiedä mikä se keissi on, mut... Siinä kyllä hengaa niin hämärän näköistä porukkaa kans kyllä, et voi pojat. Talvihorrokseen, jee. Harspooch. Toi pitää ottaa. Tee lelu. Haliinisoppaa, nami nami. Let's just hope they're not perched on one of these hanging walls, waiting to snipe us. Nice to get out under the sun. Toivottavasti ne ei ole kallioilla niin, että he voisivat snipata meitä. Ja sitten heti näkyy tommonen laaseri tossa. No nyt on mörkä. Oliko siellä toinenkin? Mieti, jos tänään pitäisi etsiä syystäkin pikkuhiljaa. Niin. Häh? Laskee hupparasti ihan. Syystakki. Aivan vitsi, mulla on kyllä lukihärä. Mä olin syystäki. Mä olin silleen, mistä syystä ja mitä? Syystakki. Kyllä. Eikin lasketaan vasta talvella. You're a natural tracker. I'm a tracker. Hän löi punkkeen. Niin hyvää punkkia. Mun miinat. Kamera ja joku tynnyrin kanssa. Ämpärin kanssa. You smell that? I'd bet my badge that's wood smoke from a campfire. They're close. Be ready. Ole valmis. Olen valmis. Hei, kaljakori. Number 1. Ruffian leader. Pitäisikö meidän pukea meidän suostutteluvaatteet päälle? Ja ottaa meidän suostuttelulääkkeet. Ja parasta kun tulee vähänkin vielä, kun se käyttää pipoa. Nythän on jo pipokelejä. Jos omistaisi jonkun pipon tai joku hyvän pipon, niin pipot on vähän kulahtaneet. Pitäisi käydä ehkä pipokaupoilla. Aina pipo pääsi. Ei ole edes 2000-luvun alkuun. Joskus 2010 mulla oli ainakin, mulla oli erikseen talvipipo ja sitten mulla oli semmonen ohuempi kesäpipo.
you think I give a damn about the freestar Aina pipo pääs. then you Löysin got niitä no kuviikin idea who jossain. you're dealing with. Matter of fact, that just makes it even more fun. Air 'em out, boys! We've been found out! Don't let 'em leave here alive! On aika iso levelinen. Tai sitä leader on iso levelinen ja muut on aika pieni levelisiin. Taitaa tässäkin olla semmonen autoskaleeminen tässä pelissä. Vittu! Nyt on känniset animaatiot. Kisla käyttöön. Taking all the death. Mihin se ruumis nyt hävisi? Cool, mut huono. Lettikin hartaa alta. Ai vitsi, mulla oli just semmonen. Se oli mun luukki tosi pitkään. Job's done. Harkelekin festaripipo on kova. Sitten voi vilkutella tuntemattomille niin. Mä heitän ton karkkipussin kyllä helvettiin tästä. Damn, that was a lot rougher than I expected. Damn! Let's loot first. Mietin, että nää olisi voinut vaan ampua suoraan, mutta sit niille piti tulla puhumaan ja... military crate. Valve. Piposta valot päällä. Niin kauan kun niissä riittää patteri. Mä luulen, niissä ei varmaan se patteriikä tai kesto oo kyllä kovin kummonen. Niistä loppuu se varmaan aika nopee. Oho! Okay, let's talk. Find anything interesting? Let's see what we have here. Interesting. So, their ship was stolen from the Hope Tech factory. Whoever pulled that off must have been one hell of a shipjacker. Well, I guess someone really wants that farm bad. Nykyään ei oo kyllä enää niin pitkä lettikään, että se kyllä kihartaisi pipo alta. Menee suoraan pipo alle piiloon. Can I steal this? Inaccessible. Boo. Quick travel. Pitää vähän burgaa ja vaihtaa patterit. No se on totta. USB-virtavankki. Sillä et siihen... Niin tekis vaan suoraan siihen joku USB-C tänne johonkin siihen. Sitten se voi saada lataa sieltä. Mitä Mikaela tietää? What's the news? What happened? Did you find those men? Well, it's good to see you're all right then. They must have been crazy or desperate.
trying to take on the Freestar Rangers. So who were they? And why do they want my farm? Se pitää lähes. Alkaa menee kypörkin hommiksi. So I have no way of knowing if there aren't more coming. Guess I'll start sleeping with a gun nearby. I can't thank you enough. I'd hate to be remembered as the wagoner who couldn't hold on to the farm that's been in the Super family pipa. for so long. Of course. Aina päähies. I'm grateful. If you have any more trouble, Semmoinen, give us a call. se olisi kyllä semmonen, mikä kiertäisi pään silleen, että se olisi korvien päältä ja sitten tosta niinku pään kehät. All right, Olisi kyllä Deputy. kova. Let's get back to the rock. We need to report this to the marshal. Olisi kyllä siisti. Lämmitetty pipa. Olisi kova. Sitä hilseä väärää. No se. Mutta ei sillä ole mitään väliä, jos olisi pipo koko ajan päässä. Eihän se haittaisi. Olisiko täällä jo rahaa? Nää on ollut vissiin tosi pitkään persaukisia. Hei, niillä on. Osta meidän. Ei me tota myydä. Toi me myydään. Ja toi. Tää on kyllä kova. Tää on vähän niinku avaruusjyrki. Kuulokkeet vielä sisään. No nyt on. Ja sit siellä semmoset laskettelulasit, että jos on semmonen tuulinen ja lumisateinen keli, niin sitten ei satu silmiin, kun se puhaltaa niitä teräviä lumihiutaleita. Tai jääkiteitä silmät täyteen. Koh meillä on valmis laskettelukypärä tässä. I shot the sheriff. These rangers are some hard-blooded folk. They ain't afraid of anything. Mikä laborentti. What's the story on Montero Luna? That call we got from Wagoner Farm turned out Oh. to be a little more interesting than I was expecting. Kova. Some men were trying to run the Wagoners off the land. They tried to buy it first, but when that didn't work, they turned to threats. We confronted them, and unfortunately, it came to violence. None of them survived. You helped someone in need and came back alive. That's a job well done. For the time being, yes, but you could still be in danger. That's why we need to fill in some blanks. What did you make of these men who were trying to take the farm? If that's true, then Joskus Harkkonen on semmoset silmälaput, mitkä laitetaan yksi niissä on now, did kuulokkeet, you jos find kun menee anything that päässä. might give us a lead on why these men wanted the farm? Hope Tech ships ain't exactly cheap. Mä arvoin, että tekee sitä justiin, että pistänyt jonkun iPadin justiin pyöriin, kun on helpompi nukahtaa, jos on vähän jotain taustamelua, koska se They were pitää dressed in freestar militia uniforms. The unit badge ajatukset was yellow on black. rauhallisina, niistä on helppo nukahtaa, mutta sit se pitäisi saada jotenkin pois päältä, koska sit siihen herää keskellä yötä, kun se pyörii edelleen, kun YouTube autoplays ja tästä vaan ottaa se autoplayn pois ja laittaisi vaan jonkun lyhyen videon. But it was disbanded decades ago, after the Battle of Nera. Spotify saa ajastimen. No jaa, mä en edes tiennytkään. Laittaisi joku podcastin pyörii. Hell, it's our only lead. The Toi Low olisi Tech kyllä kova. factory is in Hopetown on Polvo. Nia Nyt Kalu's pitäisi olla kyllä. stationed out there. She can introduce you to Ron Niin Hope, no ei, nyt vois vaan asettaa tuo He
might be able to Spotify help tohon you find iPadiin, sekin voisi olla. Just make sure you stay on his good side. Ai, pitää sut hereillä. He's on the Council of No mä pistän, Brothers. mä oon They're ruvennut the ones we answer jammaile. to. Alkaa jalka vipattaa. Normally, I'd praise that kind of dedication, but you need to maintain a sense of perspective here. Mut sit mä oon just laittanut jotain striimimodeja pyörii, ne on yleensä parhaimpia. Remember that. This is your assignment now, Deputy. Work with the other Rangers. Find out what you can about those men on Montero. Joo. Meantime, I'll look into a possible connection with the 1st Cavalry. Good hunting. Ja mä laitan just jotain random, jotain 2,5 tunnin vodeja silleen, mä tiedän, että siinä on niin paljon downtimea ja silleen, että se ei ole mikään super... Oho. Mut... Sitten välillä tullut silleen, laitettu vahingossa joku liian mielenkiintoinen, ja sit vaan kattonut sen koko videon, ja sit se on ollut just joku 45 minuuttia, sit tajui silleen, että ui vitsi, pitäis olla nukahtanut jo puoli tuntia sitten. Where to now, boss? Narion. Eiku valo. Voilevaa, voilevaa. Oliko se Hoptowni? Ei. Go to Polvos Orbit. Aivan. This is freestar Ranger Nia Kalu. If anyone is hearing this, system's failing. Need help. I repeat, need help. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. Hyvä, että tässä on tää freestari vieressä, mutta ne ei voi auttaa tätä. Ja meidän piti tulla auttaa sitä. You're clear to land. Vai onks tää ansa? Juman kautta. Tää on ansa. Onkaan musiikin kanssa settiin. Laulaa. Lines are found hatch. Docked. Ei saa laittaa mitään mielenkiintoista ja stimuloivaa. Se pitää olla semmoista, mikä vaan häiritsee omaa ajatuksen juoksua tarpeeksi, mutta ei silleen, että se vie mielenkiinnon. Apua! No niin, ja kalu. Please tell me you're here to help. Not to try and steal my ship. Toinen se, että koet joskus kuunnella nelinpelikasti. No niin, lähtee lähdetään niitä aivan. You need my help. I'd laugh if it didn't hurt so much. I was tracking a crew of outlaws that's been preying on merchant ships. Bastards got the drop on me. I ran them off, but they got a few good hits in. As you can see, I ain't in much shape to make repairs. Tää laittaa... Mitkä on mun lempparit? Mä laitan yleensä jotain... Mä oon kattonut ihan sikana noit... Joko Planetary Annihilation Titans-videoita, tai sitten Supreme Commanderia, tai sitten Random Amphibious Amphibianin videoita, koska silloin niin mukavan chilli ääni ja chilli ote muutenkin aina niihin striimeihin, niin ne on semmosia mukavan rauhoittavia. Ja sit se on hyvä, kun mä oon aina valinnut niitä tarpeeksi, niin mun YouTube Autoplay osaa poimia kans niitä. Ja sit se, jos mun loppuu video, niin se aina ottaa semmosen sinne tilalle, niin sieltä iPadin YouTube ei sylje mitään liian. Just patch her up enough to get to Hopetown. The rest Liian mielenkiintoista. Thanks. I owe you one. No joku tommonen voi olla kans. Senkin videot vois kyllä varmaan olla just semmosia aika chilleen.
ASMR-videoita. Joo, ei kyllä vois laittaa itselleen ASMR pyöriin, kun menee sänkyyn pötköttää, ei. You're right. They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout, I might never find them again. We can't let that happen. They look to be heading for Polvo's moon Miatha. Good hunting. Polvo valmistaa miataa. Miettinyt, että haluaisi tehdä isomman aluksen, mutta näissä liikkuminen on ihan hanurista. Vääränä päin. Separation complete. Jos sellainen, missä ei ole hanurista liikkuu, niin että se on vaan yhdessä tasossa. Sellainen lentävä rausku. Vois. Mikä läppää? Joku on ollut noita crewmembereitä, niin ne välillä leikkii noilla mun virtasäädöillä, niin sit mulla on vaan tyhjää roikkumassa. Kibeluut. Oho. Tässäkin pelissä kuulemma voi vaihtaa tätä flight modea jotenkin, että se ei oo tää... Vois tehdä semmosia vähän kikkalentoja. Mä en tiedä miten se vaihdetaan, mä en jaksanut selvittää. Joskus vähän aikaa Elites opettelin sitä, koska se oli kombatis ihan sika hyvä opetella tekemään niitä flippejä, mut... Sitten taas kun ei meillä ole kyllä tarvettakaan tehdä mitenkään kummosempaa alusta. Tää ajaa asiansa aika hyvin tää, mikä meillä on nyt. Nyt tähän voisi vaan vaihtaa paremmat osat. Eihän meidän mennä polvoa, vai mihin meidän piti mennä? No niin kai meidän pitää lupa laskeutua. Kiitos. Niin GTAs johonkin kisailuille, että se on perusajamista epäolla autorampista yhtäkin, mutta se löytää hävittäjät. Noi on parhaimpia, noi. Hävittäjä vielä on silleen semi-helppo. Se vaihtuu helikopteriksi, niin se on kyllä semmonen... Rangers. On se päädellä, mutta sit jos se pitää vaihtaa tai ottaa numperi haltuun. Mä oon lentänyt niin paljon sillä numperilla, että se onnistui tää, mutta päädellä se olisi varmaan ihan törkeästi helpompi. Mut sitten on hyvä, kun on näitä näppisautisti supersankareita, joille ei ole esimerkiksi numpadia niitten näppiksessä, niin sit ne on välillä jäänyt noissa GTOissa vähän
pystyy sitä hiirelläkin, mutta mun mielestä se hiiri on niin känninen, kun sit se aina resettaa sen pikkuisen, että se pitää niinku koko ajan liikuttaa sitä hiirtä, niin se on tosi kännistä. Good. I'm sure it didn't hurt that I softened him up for you. You've got good timing. A courier just came in from Aquila. The Marshal sends his regards along with a briefing on your case. I was surprised as hell to learn about the starship theft. Nobody said a word to me about it. Anyway, Mr. Hope can see us whenever you're ready. If you need to take a little time first, feel free. His office is upstairs. He's in a meeting, but it should be wrapping up. Come on. Come on. Kohta saadaan B-luokan alukset. Tässä olisi noita shieldeekin enemmän. Tää voisi olla kyllä kiva. Miten tuota muuten levotetaan? 150 shield damage, aika helposti näkee. Maa on alaspäin ja taivassa ylöspäin. Sen kun muistaa, niin pääsee aika pitkälle. Pitäisikö meidän vähän vetää lääkkeitä? Normibandage. Boosted injector. Ehkä tarvii noin kovaa. Normi-injektore. To admire about the man. Everything you see around you, he built. Sikat vieressä eivät tunnelle, sit pitää mennä rinkulaistiedos asennos. True. All I'm saying is, try to show a little respect. Show some respect. Okay. All the way up. Is it just me or God. systems have an office on the top floor? Hyvä, että mä just tänään linkkasin sulle sen YouTube-shortsin ja nyt tää jo häiritsee mua taas tää seuraaminen. Above everyone. Cyberpunkki odotellessa. Siinä ei tarvi sekoilla. Keep an eye on your valuables. If you can't protect your own. As for parts, Mehän käytiin täällä joskus. do a contract with scavengers. Niin me pöllittiin täältä silloin sille Ryujinille jotain. Niin olikin. Kohta päästään fiilistelemään. Jep. Jos päästään tänään tää freestar questline läpi, niin sit seuraava striimi on Cyberpunkkiin. Miettikää sitä. Excuse me, Mr. Hope? Well now, the freestar Rangers. At last. Yeah, good to see you. I think we're done here, Bridget. Yes, sir. This is the deputy I told you about. Splendid. Splendid! It's a noble calling being a freestar Ranger. We certainly could use Resident Sleeper. Let's get down to it, shall we? Time is money. I'm sure I don't have to tell you what an outrage it is to have a ship stolen right out of the factory. Justice must be done, and the sooner the better. That's good news. I'll send my people over to bring it home. Of course, that doesn't mean your work is done. I want the thief found
and prosecuted to the full extent of the law. I'm sure I don't need to remind you of my position on the Council of Governors. I'm glad we understand each other. Now, tell me that you've at least got a lead of some kind. Though what happened after the ship was taken doesn't concern me. What does concern me is making sure that this doesn't happen again. Well, I'm not sure I can be much help, but I'll answer whatever questions I can. Because I told them not to. Mitä? If word Miksi? got out, it would do irreparable harm to our image. I'm in fierce competition with other starship manufacturers. Any sign of weakness could be fatal. What's more, every starship thief in the settled systems would likely flock to Hopetown and start planning the next heist. What? Nonsense! We vet our people thoroughly here. Hopetech holds its employees to the very highest standards. Nevertheless, I suppose I could have Cosette conduct a thorough personnel review. Rest assured, if we turn up any evidence that one of our people was an accomplice, I'll let you know. No, nothing at all. It was just a standard Hopetech cargo holder. Not that it didn't have great value, mind you. Hopetech builds some of the most durable and reliable starships in the settled systems. You can bet my ships last twice as long as anything Stroud Eklund makes. Very well. I need you to understand something, Deputy. This town is home to men, women, and children who depend on Hopetech for a living. I provide jobs that put food on their tables and a roof over their heads. It's a responsibility that I take very seriously. If word gets out about the stolen ship, my investors will lose trust, and my workers will pay the price. I can't allow that. I'm glad we understand one another. I'm sorry to interrupt, Mr. Hope, but there's been a development. Not now, Cosette. I'm in the middle of something. But sir, Tää on vähän ärsyttävä tyyppi. Vois vähän tosta kutittaa sen korvaa. Ihan vähän vaan. A breakthrough at last. Well, Deputy, it sounds like you'll be heading to Neon, which means I can get back to work. Remember what we discussed. My people are depending on you. Ei vitsi, kun vasenta sormea kutittaa. Vasenta, oikeeta. Kummipäin mun kädet on. That wasn't as helpful as it could have been. Still, at least you know where to pick up the trail. Eikö sitä vaan mä halusin klikata? Let's hope. Syyhy. Sormeen syyhy. There's a ranger stationed there. Name's Jalen Price. Halus He's klikkaa. a little different than the rest of us. But Neon's a different kind of place. Neon on mulle tuttu juttu. Good. That should help you avoid any unnecessary Heti kun complications. päästään, niin tarjotaan aurorat sulle. We've both got work to do. It was good to meet you, Deputy. Thanks again for helping me out up there. No problem. Good luck on Neon, Deputy. Volley. Ai minne on?
can't just... I work for you. You're the rookie, aren't you? The one and only. Well, the Marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here. But this city is real good at keeping its secrets. Even from us. Yeah, about that. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace and make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. Good. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton. Clayton? Does maintenance work around the city and Not keeps an eye Clayton. on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Even if it doesn't cost Not credits, Clayton. nothing in Neon is free. Come on. Ja taas pitää seurata. Vai. Iku. That was pretty impressive how you volunteered to help out with the bank heist in Aquila City. Yeah, I read all the reports. I learned quickly that in Neon, staying informed and staying alive are closely linked. Liiku. Single hostage. No wonder the Marshal tried to recruit you right away. If he hadn't, it would have made him look like a fool, having some random stranger step in and do the job he couldn't. Now, if someone tried to hold up a bank here, they'd be gunned down without a moment's hesitation. But you understand that, don't you? That's why you just told me that you won't cause trouble. Keep that in mind, and you'll fit right in. Ever run to spacers? Scumbags and scavengers. Picking away at the leftovers. Itse on kuolleet silmät. Oli Nää oli kyllä suuria huijauksia nää sleep crateit. Voi pojat. Mitä? Tekikö se jonkun hyvän drinkin ja nyt janottaa vai? Got a second? What? Oh, it's you. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. Check. Far from it. Possu vissi. Oh. Ei muuta kuin... Ai niin, mutta ihan A-marketti on auki tänään. What do you need? A stolen Okok ship, huh? Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. Know what I mean? Credits ain't really what I need. There is something you could do for me. I can help you, but right now my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are supposed to protect the innocent, right? Mm-hmm. Then you need to hear this. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. I swear it on my best set of wrenches. Goodman's holed up in one of the warehouses on Epside. The place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough Kyllä to hommat take. tämmönen shakeri kosta. Tää ois kyllä kova.
Ja sit tarttis kans sen semmosen ihme mittahomman, missä on se 2 senttiä ja 4 senttiä niinku eri puolilla. Se ois kans hyvä. Kun sit itse tekee paukkuja, niin ne on aina vähän silleen vapaa kädellä. Tai sitten käyttää jotain snapsilasia ja sit sieltä tulee jotain 5 sentin mittoja silleen. Kyllä sit just silleen, niin joskus voisi olla ihan kiva vaan tehdä joku paukku sen takia, että ne voi olla niin hyvän makuisia, mutta sitten pitää tehdä just siihen mittaan. Eikä tee sitä paukkuu sen takia, että koittaa vaan dokaa ja vetää niinku mahdollisimman paljon viinaa mahdollisimman pienen viinan maulla. This is private property. You better keep walking. This is private property. Do you now? I think you may be right. Viskisauri ois kova. And then you come right back out. Try anything stupid. Mä itse asiassa testasin kesällä, kun meillä oli sellainen duunipaikan synttäri. Sinne tuli baarimikko ja sit sieltä sai whiskysaureja. On kyllä hyvä. Well now, look here. Well now. Well now, look here. Well now. Tell me what brings you by, friend. Little light on credits, are ya? It's awful kind of you to intervene on my behalf, but I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. Now that's where you're wrong. Cal agreed to my terms, including collection from family on the event of his passing. It ain't my fault he dragged Billy into it, but make no mistake, that's exactly what mikä se on? No mikä kai viski? What's your stake in this? Joku niin, mutta sitten taas viskisauri on taas se, että se ei ihan hirveästi myöskään maistu viskille. Maistuu enemmän sourille. Well, I'm afraid that's just none of my concern. Then offer me something I want, and I'll consider it. Let's just calm down now. Huh. That makes a lot of sense now that I think about it. I suppose I could make an exception. It's just this once, you understand. Just promise me you'll keep my compassionate nature a secret. Folks might try to take advantage. Anteeksi, mitä? Mitä? Ai niin, nääkin on vielä täällä. Hups. Welcome to Chance. What I don't sell, Eikö joo? Kännistä. I think I got them. Nu, lää,
make assumptions. Did you talk to Goodman? Yes. Okay. Sure. Got no reason not to trust you. I'm sure the deputy has a reason for withholding that information. Sometimes, in our line of work, it's better not to know all of the details. Okay. Time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. And she's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Tää oli huono reitti. Onks näissä aina ollut jotain laatikoita? LOL. Yhdessä oli. Mä mietin, että 2 oli scam. Mut se yksikin, missä oli se laatikko, niin eihän siellä ollut yhtään mitään. Joku huntti. I'm a freestar ranger, and his... What are you? A sidekick or something? Yes. Well, I'm sure your mom is real proud. So how come I'm talking to the sidekick instead of the ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so let's just get on with it. Please, I just need to... Oh, I'm listening with rapt attention, Deputy. I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. That sound about right? Fine, yes. I jacked the ship. But look, I was just a contractor. I didn't even keep the ship. I gave it to some men. It was just a quick, clean job. I made sure nobody got hurt. Look, they didn't tell me what they were gonna do. How was I supposed to know they were gonna go after some farmer? You should have asked when you took the contract. If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? No, I guess I didn't. It's not that simple. You're starting to make a lot of sense. Yeah. I hope so. I guess if I can't trust a freestar ranger, then I can't trust anyone. Ihan kätsyy kyllä joku persuasion toimia ja sitten vielä toi manipulation tohon lisäksi. Said she was a senior member of the first and that she had a job for me. She was working with someone inside Okok and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job when she had some kind of medical emergency. She said she needed surgery and would be in recovery for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. Not long after that, I got a message from a guy named Marco. Hello. He said he was the money man for the first, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? Yeah. Sure. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone could crack that slate, it'll be him. I'm gonna head back. Good luck, Deputy. Then I'm free to go. Oh.
welcome. Guess I ain't used to the law being so polite. Helppo. Tute Akila Sety. Siellä on taas sen näköinen keli, että kohta pitäisi tulla vettähän kaatamaan, mutta sit ei kuitenkaan. Kunnon myräkkä kyllä taas kelpaisi. Varsinkin kun ei tarvitse mennä tonne ulos. Be around. Talk to Sarah Feldbar. A lot of famous people. Kalja. It's really an honor. Our newest deputy. What up, Shadid? I wondered when you might come by. I'm Alex. Nia's report said you were heading for Neon? I've always wanted to go there. What did you think? Cool. Yeah, I bet. It just sounds so exciting and so stimulating. Probably makes Aquila City look like the more boring backwater town in the settled systems by comparison. Yes. Alas, I'll have to experience it vicariously through you and the other rangers. So how'd it go? Turn up anything useful? Did he now? Well, in that case, challenge accepted. It's only a matter of time before I know every dirty little secret stored in this thing. Now, if you get any more of these, bring them to me. It helps if I can compare different instances of the encryption they're using. Just look for me up here. I have no life, so I'm not usually hard to find. I have no life. Yes. You're counting on me. You know I outrank you, right? Please and thank you go a long way when addressing your betters, rookie. I don't care. I need a word. Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope Tech? Glad you got a chance to meet him. Sounds like you're making real progress. You're off to a good start, but that's all it is, a start. What did you learn from the starship thief? Now we're getting somewhere. Karkkasi sormella vähän kynsi katkesta. Miksi sä silleen teit? I served with Maya Cruz. She's a technical genius and an expert hacker. I can give you some background if you want it, or we can go straight to planning your next move. Like what? Guess we're done here. Welcome back. Glad you got a chance. Sounds like you're off to a good... What did you learn? Now we're getting somewhere. Sounds like you... I served with Maya. I can give you some background. They said she was a child prodigy, which probably explains... tiedä mihin osuit, mutta se kynsi vaan räjähti. She was fiercely loyal to Major Hull. I don't think she'd ever give him up. If you find her, don't expect her to cooperate. There was a mech driver in the 1st Cavalry named Marco Graziani. He came from money. And when the 1st Cav got a reputation as the top unit, he transferred in. Rumor was that bribes made it happen. Marco had a knack for getting hold of anything we needed. There was talk the family fortune came from smuggling, and I believe it. He had this dream to become a wealthy businessman when he got out. But
I guess that got put on hold when they locked him up. All right, how can I help? Most likely place would be the clinic. It's in The freestar clinic. collective space and provides the best medical services credits can buy. They also guarantee privacy, so it's an ideal place for someone trying to keep a low profile. Ranger Ben Armistead is posted there. I'll send him an update on the situation. Around the time he got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Word is he's heading up a smuggling racket. Based on what you've learned, I'd presume he's funneling his ill-gotten gains to the First. Ranger Autumn McMillan is out at Red Mile right now, looking into the smuggling operation. I suggest you pool your resources. Just remember, that's outside freestar collective space, so we've got no jurisdiction there. Okay. Your priority is to gather more intel about the First. What are they planning? Who are they working for? Where are they headquartered? Just remember that your targets were locked up because they were loyal to their unit. They think the freestar collective betrayed them. In other words, you ain't gonna get a warm welcome, so be careful. Good hunting, Deputy. Yes. Surgical strike. Täälläkin me ollaan käyty jo muissa tehtävissä. Kuin hansikas. Ben. Worst I usually have to deal with is folks worried about getting diagnosed fast enough. Can't blame them. Yeah? Got some trouble? Oh, now hold on a minute. You're the new deputy, ain't you? Yeah, the marshal's been sending out reports, keeping us all in the loop in your investigation. Yep, I'm pretty well caught up on things. Ben Armistead, pleased to meet you. Well, I guess that's the long and short of it. You're the newest member of the Rangers, and I'm the oldest. So, is one of them first mercenaries here at the clinic? Yes. Well, every ranger knows it's important to trust your instincts. No better place in the settled systems to get medical treatment. You can bet it beats anything them UC piglets got. Ironic, given they're the ones who built it. I know just the man who can help you. Taasko meidän pitää seurata? Follow Ben Armistead. Just between you and me. Joo, älä pidä kiirettä ja mä... Mulla on mikään hätä tässä. Oh, look at him go! Whee! She's also on the Council of Governors. Most of the staff don't seem fond of the idea of me being here, and I ain't fond of them right back. Bunch of stuffy eggheads, if you ask me. Except Ari, that is. He's about the only one I can have a conversation with. Hey there, Ari. Working hard or hardly working? Hey, Chief. A little more the former than the latter. You catch my Ben What brings you nodding by? off. Well, Give the him a big deputy smack. here could use some help. The man Came means looking well, for but he's someone just who so might be a tired patient. these days. I'll see what I can do. Well, I'll leave you in Mr. Miller's capable hands. You need anything else, I'll be in my office. Onneksi ei tarvitse seuraa sitä tämän pitemmälle.
I'll try to help you, but our computer systems have been having some issues. Yeah, I'm good. Huh. Well, we don't give the patients free access to our computer system, so I doubt that's related. Still, it's worth keeping in mind. So who's the suspect you're after? Getting used to it is an accomplishment in and of itself. Former soldier, huh? Yeah, they say war changes people forever. Makes me sad, the thought of soldiers who come home and don't fit in anymore. The name's not ringing any Kokin bells, paita, but totta. maybe we can approach this another way. Tommonen vaaleanpunainen You kokin know what paita. was wrong with her? That should help narrow things down. I can access the patient records from my terminal, assuming the database cooperates. Come on. Taas seurataan. Holding up all right, dear? By myself. I'm certainly not bored. Thanks for asking, Rebecca. This year has I know really your flown type. by. The freewheeling space ace. Must be nice. Okay, give me just a minute here. Nyt me odotetaan sitä. Eka me seurattiin ja nyt me odotetaan. It feels like I've been waiting forever. Maya Cruz. Come on, Maya. I need you to be in here. Okay. Sä katsot numeroita. Oh. No matches found for a Maya Cruz. Joku talous-exceli auki. Ihmekö se ei löydy Maijan nimeä sieltä. Mondays, am I right? If Maya's here, then she's got to be using an alias. Which actually makes a lot of sense if she's a wanted woman. Yeah. Let me think for a second. All right, hang on. I know that we do have a few female patients staying with us. There's Candace... what's her last name? Doolin. Candace Doolin. And then there's the Nakamori woman. I think her name's Jane. I don't recall offhand what they're here for, but it's a start. You're welcome to use the Ranger Station terminal. I'll enable admin access for you. Ackermans. Gain entry to the VIP wing. How you liking that laser gun? Hetkinen, onko se nyt niinku... If you're thinking about going into medicine, Miksi mun pitää tulla tänne? Pitikö mulla edes tulla tänne? En mä tiedä. Näköjään tarvi. Sieltä sai avaimen. Cool. Vippi, vippi. Oho. Se voi olla, että sitä oli kans käytetty vähän treenikohteena. Search for clues. Mitäs?
cluesseja täällä voisi olla. Read immediately. The Rangers are on to us. Hyvä, että se jätti ton, missä oli suoraan pläni, mihin sen pitää mennä piiloon. Modified terminal. Hei. Joo. Harmi. Vippisiipi olikin hajalla. Kukko monttuu. All green on release. We're free to fly. Vipadaan. Ei, oliks tuo? Ei. Sakharov. Star Station. Random Star Station. Nice job. Right on target. Right on target. Eklund excavation site. We have a clean dock. Right on the money. Clean dock. Tää on niinku Stroud Eklundia, mutta tää näyttää niinku... Earth your ship, Doc. If you are who I think you are, then you're here to bring me in. I had to warn you. I've had more than enough time to prepare for this. So either you leave now, or I'll be burying what's left of you. Hei, toimiks tää muka se sneak... tai se miina juttu, et... Mun ei tarvi olla edes sneakissä, et se ei aktivoi noit. Vähäks kätsyy? Cool. Quack. Au.
Jordan. No tota ei voi ampua edes rikki. Ok. Kristalliluola. Mikä mut näkee? Tuolla on joku. Siellä on joku toinenkin kyllä, mut... Tuolla. No niin, me voidaan ehkä muuten kanssa vaihtaa tää. En tiedä, onko siitä hirveästi hyötyä. Ja siistin näköinen kypärä, mutta taas aika... Pam 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 pam. Kissan korvakypärä. Kova. Semmosia laskettelukypäriä on, mihin saa semmoset eläimen korvat. Nyt näkyy aina jollain muksuja. Ihan hassun näköisiä kyllä. Sitten ne viilettää siellä, sitten korvat vaan väpättää, kun ne tulee 1000 ja 100, kun ne ei osaa jarruttaa. Tulee silleen... Ja sitten tää mukkelis makkelis sinne. Oho. Mikäs siellä sekos? Tossa. Minusta viime vuonna taisi jäädä laskettelut kokonaan välistä. Me melkein lähettiin, mut sit se rupes menee hirveen vaikeiksi. Yksi kaveri oli just saanut muksuja ja kaikki, niin sit se ei tapahtunutkaan. Ja ensi talvena mennäänkin sit senkin edestä. Pääsee taas alpeille, vai että? Kyllä kelpaa. Midnight Delight. Vähän lube. Joo, alpeille olisi tarkoitus lähteä helmikuun alussa. Pitäis varmaan ostaa vaan
No ei välttämättä uutta lautaa, mutta ehkä uudet siteet ja uudet monot mahdollisesti. Expert ei jaksa. Ei, kun ihan täys viikko. Lauantaista lauantai. No kai menossa oikeaan suuntaan. Mä en muista, olikohan siihen joku 5 laskupäivää mietitty, että siinä on vähän niinku muutakin touhuu sit siinä välissä. Kaljottelua ja sitä hyvää afterskiitä. Olikohan se nyt Itävallan puolella, mihin me ollaan nyt sit lopun kaiken menossa. Tää on taas tämmönen klassikko muuttosuunnitelma, sit itse vaan ollut silleen joo, kyllä mä maksan ja tuun. Negotiator. Itse nyt täyttää kovalta vekattimelta. Onks toi minkään arvo? No, painaakin kyllä. En mä jaksa. No direct path. Meneekö tää alas vai ylös? Alas. Suljetaan kulpus. Joo. 14. päivä on menoa ja sit se oli se 28. päivä mulla on menoa. Kiireinen businessmies. Joo, tosi kiireinen. Semmonen laseri sieltä. Full blast minikän käteen varmaan. Tuntuu ainakin näiden semi-automaattisten rifleen damage on vähän kyllä jäänyt. Tai depsi. No siis tää on hyvä, jos sen saa sen sneakkiätäkin nyt kun se on 5x. Mut kun tässä pelissä on, mä en niinku... Tää on niin mysteeri, miten tää stealthi toimii. Mä en niinku... Välillä sä oot stealthissa ja ammut ja se ei oo sneakkiä äkkiä ja välillä sä oot vaan... Suoraan kombatissa klikkailet menee ja sitten kun random shotti siellä välissä on sneak attack. Silleen aha. Okei.
On niinku vaikea. Kun on kerran sut nähnyt, niin se on jotenkin tosi vaikea breikkaa. Tai sitä vaan pitäis odottaa ihan super kauan. Mä nääkin tarvii oikeesti 2 kuulaa. Vai pitäisikö tää oikeesti tehdä tällä? Ehkä. Kato moro. Onko se heti mylly? Oota vähän, mä lataan. Noniin. Et nyt lähde hanee. Well, what are you waiting for? Finish it. I'm not here to kill you. But it's likely to end up that way. How about I make this real simple for us both? I've got maybe a few weeks to live and I ain't spending them behind bars. You want to put an end to me here and now? Then fine. Get it over with. Life's kicked me around enough as it is. But if you want to let me die on my own terms, then leave me in peace. No. Well, how about a test? Rangers are known to be handy with a gun. But here's a problem you'll have to solve with your brain instead. I've encrypted this slate. If you can crack it, you'll learn something useful. Now get out of here. And leave me in peace. Muuta mä en halunnutkaan. Kiitos, moi moi. Pitää mennä. Cannot fast travel from this location. Pudum. No, nyt me ollaan ulkona. Ai niin, kun me oltiin täällä asemassa, niin sen takia täältä ei voi fast travelaa, kun tää on tälleen dokattuna tää meidän alus. Se on kyllä jännä, että jos on laskeutu jonnekin, niin aina voi lähteä, mutta jos se on dockingissa, niin sitten ei voi fast travelaa. Liian vaikea. Jep. Life is usually found on planets and moons warm enough to have liquid water. Se on se release. Dock release. Oh. The Rock.
Kan you smell what the rock is cooking? Good to see you. New deputy, huh? Honor to have me. If you're looking for the Rangers, check the upper levels or the canteen. Ei sun olisi tarvinnut nousta seisomaan. Hey there, deputy. Way I hear it, you've been keeping busy jumping from one side of the Freestar Collective to the other. Yes. How do you like the job so far? Easy. That's good to hear. So, what brings you by? Well, well, what do we have here? Well, this is new. Sormus kysyy, että pitäisikö jalotella. Vastaus ei. Very interesting indeed. I'll see what I can do. If you can get me another one of these, it'll give me more context for the encryption and should speed things up. In the meantime, you be careful out there, deputy. From what I've heard, these mercs mean business. Business. Might be hard work, but Red Mile. Eikö me käyty täällä jossain vaiheessa? Tää on kyllä mielenkiintoinen paikka. Selvä. Sehän kuulosti ystävälliseltä kaverilta. Dare to run, for fame, for glory, for your life. Hei, tämähän on kuumesta. Donovan Rees. Your current successful runs. 0. Meillähän on joku missio, niin itse asiassa muutenkin tulla käymään täällä. Wait a minute. Autumn. Judging by the wide-eyed and clueless look on your face, I'm guessing you're the new deputy. Yes. Wonderful. Well, your timing couldn't be worse. Dino Disco. I've spent weeks trying to crack this smuggling ring, and I'm about to take a very important meeting. Yeah, well, you're here now, so we'll just have to make it work. I don't have time to catch you up, so you're gonna have to follow my lead. I'm about to meet with a contact who might be able to give me vital information about the smuggling ring. If you play your cards right and don't do anything stupid, she might be able to help you find Marco. If you're ready, my contact is here and waiting. Yes. Follow me. Ah, follow me. Not again. May fortune smile on you. Carry the firearm. I can only hold my subordinates Ooh. back before they finally get tired of your BS. Get the hell out of my face, you I took this job so I could be here to see all the runners in person. said you'd be alone. Of course, most of them I Yeah, well, things changed. Nothing quite like the Take a seat. excitement of a run. We dance, no mods, no bands. So you're working with Autumn. Sanoo modit. Who are you? Is that so? The deputy here is interested in meeting Marco to talk about that mercenary company he's been funding. Since part of that money is coming from his smuggling operation, we're working together. So you're investigating the first? Why? Seems like a strange thing for a mercenary company to be doing. I guess an introduction is in order.
Like Marco, Jade here is the head of a small smuggling cartel. Difference is her crew stays out of Freestar Collective space, while Marco's group operates exclusively within it. Except now he's looking to expand his operation, and he started moving in on my territory. Well, thanks for the economics lesson, but I think I know my trade. Look, the bad news is, Marco's incredibly paranoid. He never stays in one place for long. The good news is, I know how to find him. But you're not going to tell us yet because you want something. I want the same thing you do. I want Marco out of the picture. But like I said, getting a meeting with him can be damn near impossible. One of the few people who can arrange such a meeting is right here at Red Mile. May Divine. We've suspected for some time that Red Mile was a meeting place for smugglers. If she's in business with Marco, she won't give him up easily. My thinking exactly. I can tell you right now what she's gonna want, because it's the same thing she always wants. Money! She wants runners. It's how she makes most of her money. Of course, people that hard-blooded aren't easy to find. Yeah, well, I'm not going out on the mile. That's a death sentence. There has to be another way. Mä voin mennä. You've been Mä ajattelin muutenkin kokeilla sitä. So many people know your face and your name. Runners attract a lot of attention. If someone recognizes you and tips off May, this whole thing is shot. You, on the other hand, are just a deputy. It's pretty unlikely that a lot of people know you. You don't have to do this. We'll find another way to get. Ei, kun mä haluan tehdä tän. Lopeta. I hope that's not false bravado, deputy, because this is life and death we're talking about. If it's really as simple as asking May Divine for a meeting with Marco, then I guess that's all you need to do. We'll wait here for you. Try not to die. Will you? Try not to You're die. going to take on the mile, huh? En lupaa mitään. Voi olla, että vaan yhtäkkiä päätänkin kuolla. May runs a tidy establishment. Välillä vaan lähtee henkiä, sille ei voi mitään. Ah, a new face. I wonder, is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? Or simply one seeking a respite from the burdens of life? My name is May, and I'm the proprietor of this establishment, home of the famous Red Mile. I assume you're familiar. Never heard of it. Never heard of it? I won't even ask how that's possible. You're in for a treat, then. The Red Mile is the settled system's most exciting sporting event. Brave contestants from all corners of the galaxy come here to try their luck in a deadly race to the finish. Those that survive are celebrated as champions. Those that don't. Paskamestalola. I'm happy to answer any other questions you might have. Ikin kuullutkaan XD. Please enjoy our world's famous hospitality. That is true, but Mr. Graziani values his privacy. What is your business with him? Exactly. It's quite a leap of faith that you're asking me to take. I have no particular love for Marco, but he is a business associate, so I must protect my reputation. Fortunately for you, I'm in a generous mood. It's been too long since we've had proper entertainment. If you're willing to provide it, I'll give you Marco. Are you prepared to run the Red Mile? Yes. Good. Once you've begun, I'll collect bets from our patrons who will place wagers on your survival. I'm afraid not. But I'm sure your confidence will inspire our patrons to place substantial wagers on your survival. That's what every Ei saa bettaa itteensä, koska kaikki bettaisi aina kaiken, koska jos kuolee, sillä ei mitään väliä, mutta jos ei kuole, niin sit sillä on vaan paljonkin väliä. Come with me and I'll introduce you. Follow May Divine.
Moi. Your attention, please. Valued patrons and honored guests. For one brave soul, the hour of things ahead. Yes, a runner has come to test Mitä mä nyt? Lauletaan vanhoja poikia viiksikkäitä. Tunnetaan myös norppalaulun. Nää vitun golf-clapit tähän. Jee. Jee. Ketään kiinnosta palaakaan. Good luck. No miksi tää on niin vaikeet? Last chance. Hirveen pitkä matka. Eiku hetkinen, olisiko mun pitänyt tehdä tuolla jotain? Mä unohdin, siinä piti ottaa se hissi eikä vaan hypätä alas. Hyvin meni. Nää on odottanut kuukausia, ehkä jopa vuosia, että tulee uusi juoksija. Mitä se juoksija tekee ensimmäisenä? Se hyppää makiavekkeen ja kuolee. Liian vaikea haaste. Kato, joku on kuollut jo tähän. Lol. Aika heikkoa. Kun se olikin toi. Sillä on vähän sikana helppiä. Vähän törkeästi helaa. Mitäs jos tämmösen koittaa vaan fightaa niinku head on? Oliko hyvä, kerkes krittaa useamman kerran ennen kuin se reagoi muhun. Whee! Oo. Lyöks nää kovaa?
Me ei kerätty samaa vastausta siihen. Koska me pelaa läpi silleen, että tapa yhtä eläinalienia. Jaa. Ehkä. En mä tiedä. Niin, en tiedä. En kyllä muista, että oliko jossain pakko tappaa jotain. Tai mikä on läpivetämistä. Ratatata. Au. Siellä oli vielä yksi elossa. Oliko meillä yhtään semmoista rynkkyä enää jäljellä? Onkohan mä myynyt ne kaikki pois? Ground issue, mutta oliks toi niinku... Vai luuttaaksis mä sen? Ballistic weapons do mitä permanently 5% more. Cool. Main läpi, niin. En tiedä. Ehkä... Camelo shock troop. Mä niin painavia. Ui. Ai, murtunut jalka. Ei tullut sneak attackia, näin. Vaan mass effect. Mä just mietin, että pitääköhän itse laittaa toi Game Pass pois sit, kun on pelannut tätä tarpeeksi. Jos siirtyy siihen Cyberpunkkiin. Siellä oli kyllä kaikkea ihan siistiä siellä Game Passissa. Mä en kyllä tiedä milloin mulla on seuraava kyllä maksupäivä, että se voi olla, että se kerkee menee. Tätäkin kuitenkin... Oho! Vitsi, et lagas. Tätäkin kuitenkin striimattu jo aika pitkään. Mä kyllä tiedän monta viikkoa, mut... Vähän latasi jo jotain.
Minkä hintainen se on? Mun mielestä se on jonkun 10 kuusi. Siis se Game Pass just. Olisiko mä kyllä maksan 999? Congratulations, runner. You have succeeded where most have failed. Ja se normi riittää, jos pelaa tietokoneella. Se kalliimpi on melkein vaan niinku, tai siitä on eniten hyötyä Xboxin omistajille. Indeed you have, and in most impressive fashion. As promised, I'll set up your meeting with Marco. I'll dispatch a courier to let him know you're coming. Please take a moment to relax and enjoy our hospitality. I'll return shortly. Ai, minun jalka, ai. Onhan se ihan törkeä hyvä. Mulla oli just tosi pitkä asia jossain vaiheessa, että ei pelannut siellä mitään, kun siellä on... Siellä on ihan törkeästi kaikkea hyvää pelattavaa. Siellä voi olla jopa vähän liikaa. Sitten mä katselin, että siellä olisi kans ne Assassin's Creed Origins ja sitten se toinen niistä. Egypti ja Kreikka, ne molemmat. Toinen niistä tai molemmat tekis mieli pelaa jossain vaiheessa. Ja... Really? Either the Red Mile's reputation is exaggerated or you're just that good. Sitten on just Mass Effect ei vois pelaa ja... I'm relieved you made it through okay. Forzaakin voisi olla kiva jossain vaiheessa vaan vähän pelailla. I wouldn't expect you to understand. All you see in Sitten siellä olisi ne Yakusat. Sekin pitää striimaa se Kivami 2 jossain vaiheessa. Ja... Niin, siellä on ihan sikana semmosia pelejä, mitä haluaisi tyyppää, mutta ei haluaisi ostaa. Sepä just. I was pretty awful to you at first. I'm sorry about that. You're right. Let's focus on the job. Once you're on your way, I'll return to the Rock and let the Marshal know what's going on. Come home safe, Deputy. That's an order. That's an order. Oh, go to hell. Or at least make yourself useful and get us some drinks. Sister? Lol. That was impressive. Time for me to keep my promise, runner? You can find Marco on Kodos aboard his ship. I'd advise you not to keep him waiting. He is not exactly patient. And I'll be heading for Kodos. Good. Travel safely, runner. Thank you. Should you ever crave the challenge of the mile again? No on siellä krääsää, mut... Waiting. Toki ainoa mikä siinä on just se nihkeä, että kun se, että jos ne on siellä nyt, niin se ei tarkoita, että ne on siellä loputtomiin. Että se siinä on ehkä niinku ainoa miinus. Mut sit välillä saattaa tulla takas ja... Joo, mä en tiedä kuinka hyvin ne pitää aina paikkansa. Ne on vähän semmosia sinne päin. Kyllä se aina kertoo, että mitkä niistä on poistumassa ja se kertoo sen päivän, milloin se poistuu, mutta kun ne tulee ehkä jollain viikon tai 2 varoitusajalla, niin jos on joku vähän pitempi peli kesken, niin siinä voi oikeasti tulla kiire sit pelaa se tai... Mut yleensä ne kyllä, mitkä sieltä poistuu, niin ne on yleensä jotain roskaa, että ne ei jaksa pitää niitä. Et yleensä kyllä parempien pelejä ne lisenssit kyllä niinku uudelleen neuvottelee aika usein. Mä luulen, että ne ostaa ne lisenssit niinku aina X ajaksi ja... Sitten ne uusii sitä. Mut sit toki välillä jostain vaan menee lisenssit jostain syystä vanhaksi ja sitten vaan poistuu sieltä.
tavallaan, no itsellä on niin vähän aikaa pelailla, että vois muuten vaan pitää sen aina. Jos olisi enemmän aikaa pelailla, niin varmaan maksaisi vaan koko ympäri vuoden sitä hommaa. Esimerkiksi jos tää Starfield, mitä tää oli 60-70 euroa, niin mä oon nyt maksanut 10 ja mä oon saanut tästä 10 aika paljon hupia irti. Plus se yksi viikonloppu me pelattiin sit vähän sitä Paydaytä ja jotain muut pikkupelejä, mikä oli niinku ihan hauskaa. Tää on muuten varmaan se alus, minkä saa pöllittyä. Vitsi, et on siisti alus, mitä hemmettiä. Ah, the dulcet tones of classical piano. Joo, ei se PD3 kyllä vielä vakuuttanut. May's message didn't exactly make it clear why you wanted to meet with me. If you're looking for work, my organization is always in need of pilots and security. Niin, no ne jotkut voi ehkä stelttaa, mutta ne voi olla perkeen vaikeet. Mekin pelattiin sitä siis niinku jotain horde shooteria, siis se oli ihan kuin olisi pelannut jotain Left 4 Deadia. I see. You did well to find me. I'm not an easy man to locate. Though I suppose we haven't exactly been keeping a low profile lately. Given the nature of the contract, the degree of exposure was always a risk, but a calculated one. To be honest, I think the Major is all but spoiling for a confrontation with the Rangers. Still, I confess, I'm a little disappointed that the Marshal sent a deputy instead of a full-fledged Ranger. I'm not sure you are grasping the situation here, Deputy. You are on my ship, outnumbered by my guards, who will kill you without hesitation. I'm a businessman. Ei ne pysty siihen. If you expect me to cooperate, I'm going to want something in return. I won't tell you everything. I do still have some loyalty to my unit. However, I can point you in the right direction. In exchange, I want the Rangers to let me operate with a free hand. Lol. I have a better idea. Instead, I tell you something you don't want to know. But you should. The Council of Governors is a group of greedy and corrupt liars who are using you and the other Rangers to protect their own interests. Do you really think they give a damn about the people of the Freestar Collective? Whatever road brought you here, your journey ends today. No. Ja. Meillä hetkeä muuten tyhjennetty taskuja. Aha. Advance to Riot.
vanha maapallo. Cool. Jos toi turretit hoiti noin. Ei kun noi ampu noi turretit rikki. Se oli toi. No. Sinä liikkuu kyllä. Vaikka koittais klikkaa niinku mahdollisimman nopein, niin... Nää on kyllä hätäisiä. Makkari. Mitäs huumeita silloin? Kamomilla päkkää, juu. Teetä. Oho. Scouts Calibrated Hard Target. Eiks tää parempi? Niin tää on nyt Calibrated. Nice. Tämmöstä on vähän niinku etitty. Tästä oli niinku 151 damagea. Ja tää on nyt 222. Ihan sika paljon parempi. Kerrankin kannatti murtautua kassakaappiin. Hetkonen, kumpi meillä on nyt käytössä? Se parempi. Niin kun tässä on armor piercing rounds ja calibrated, sen takia tää on noin paljon parempi. Parempi snipa, joo. Ihan sika paljon parempi. Tästä teki 150 damagea, niin tää tekee nyt 220 damagea tää. No joo, ois tätä voinut tehdä erikin tavalla, mutta... Oiskohan tää voinut itseasiassa... Onks se tää? En mä kyllä tiedä, onks tää alus välttämättä.
Mä rupesin vaan miettimään, että oiskohan tuon voinut pölliä, jos olisi etsinyt sen ohjaamon. Tosin mulla kyllä taidaa olla varmaan taitoja lentää vielä. I'm listening. Niin toi Dead Eye, meidän pitää tohon se siluhommaa jostain. Cool. Alkaa kertyä noita myytäviä aseitakin jo niin paljon, että ei niinku edes... ei kerkee myymään, se on vähän niinku se ongelma. Kun niillä ei ole rahaa. Tai siis kerkee myymään, mutta kun... niillä on niin vähän sitä rahaa, niin sit se kestää aika kauan, kun sitä myydä noin. Onkohan tähänkään tullut vielä rahaa takas? Voi myydä ehkä yhden aseen, jos on tullut. Ei. No sit vähän. Pystytään myymään jotain vähän. Joku pilipali. Tommonen vaikka. Ja sit ehkä tommonen. No ja sit se oli siinä. Sit täällä olisi vielä niinku varmaan 50 tonnia edestä lisää aseita. Next stop wouldn't be the Charybdis system, would it? You got a report of a distress call out there. But we don't have to ship it. Siitä uusi sivumissioni, jep. Nää kyllä semmosia pelejä, saa kyllä lupattaa monta 100 tuntia, jos haluaa tehdä kaikki sivumissiot ja kaikki. No, nyt aktiviteetteja on varmaan joku 30 venaamassa. Helga says I spend too much time at my terminal. He's probably right. Hey there, deputy. How goes the hunt for the first? Good, good. If you ask me, I don't think they stand a chance. You're like an Ashta creeping silently through the high grass, waiting. So, did you get... Oh, come to daddy, you... Come to daddy. No, you go stalk your prey and leave the rest to me, deputy. Come in, deputy. Take a seat. First to fight, first to die. But I don't wanna die. Field, we've had more reports about farmers being threatened and attacked. Unfortunately, some didn't survive. That's terrible. It's worse. It's tragic. How's your investigation proceeding? Once Alex cracks their encryption, we could learn a lot. That's assuming he finds something useful. Otherwise, you'll be no better off than when you started. Let's move on. I asked the other rangers to share their opinions of you, and there are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. She was grateful for your timely arrival, and impressed you had the guts to take on those pirates. Nia says you were respectful with Ron Hope and didn't push too hard. That shows me you were listening when I said to go easy on him. Duty has to come before personal feelings. I'm glad you understand that. Let's continue. We got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. He said you took on a syndicate loan shark to help an informant. And you were right to do so. Helping people is our most important duty, even when you're conducting an investigation. You got results, and that's what matters most. Price was impressed by that. Said you really took the initiative.
Ranger Macmillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile so you could get a meeting with Marco Graziani. Sounds like you're starting to understand what it means to be a freestar ranger. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. No se meni vähän vihkoa. I suppose underestimating you was his last mistake. Damn. I thought if anyone could see reason, it'd be Marco. What about Maya Cruz? Her loyalty to Hull and the 1st Cavalry was stronger than most. I guess I'd want the same thing if I were in her place. Excuse me, Marshal? Not now, Alex. We're in a meeting here. I know, but this is important. I've done it. I've cracked the encryption on the slates. Now, I don't know exactly where the First are headquartered, but there are references to a place called the Factory. The Factory. The Clinic. The Key. The Lock. Tässä kyllä Under the terms of the peace treaty, they shut all the mielenkiintoisesti nimetty näitä mestoja. But they didn't destroy them. At least not all of them. I'll go and check it out. The facility was on Arcturus 2. It could be a dead end, but if it's not, then you'd better be ready for a fight. Yes, sir. If I seem strict, it... Arcturus. Meidän C++-projektin nimi oli muistaakseni Arcturus. Jos sä nyt ihan väärin muista. Se on joku ihan oikea tähti. Niin hei, levotettiinko me tätä? Levotettiin. Nyt meillä ei edes pojoi levottaa tota, okei. Taas tuolta noin. Laitetaan vaikka tonne. Close call. Paljon. Tässä skill pointti luvas. Mä haluan ehkä säästää sitä tänne pilottingiin kuitenkin. Paitsi et... No mennä meneeks tossa? Kun sit taas vois saada... Nää on muuten ihan hulluja. Varsinkin toi rank 4. No otetaan toi vielä tosta. Boop. Critical hit hula. Toi leikuttuu kyllä aika nopea toi shield systems.
Jäikö tänne vielä jotain loottia ennenkin? Ei, tungstenia, sitä me tarvittiin siihen siluun. Freestar Mech Factory. Landing struts primed. Retros firing. Inside, you say? Open door. Oop. Mistä tuli yhtäkkiä ne pimeät? Nosta pää, nosta pää. Ja ohi. Sen ne on kyllä tehnyt, että nämä liikkuu jotenkin niin kännisesti, että on ihan sikavaikea ennakoida, että mihin ne on menossa ja mihin pitäisi tähtää ja ampua. Nää heiluu niinku... Huhhuh. No niin. Ihan hyvä silleen, että 2600 yhdellä iskuun. Olekaan näillä olisi helttiä. Loogevaa. Sisälle vaan. I'm a man of action. I've got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. You think the Council of Governors really cares about anything but themselves? They're greedy and corrupt. You're a tool in the hands of the unworthy, just like I once was. I was loyal. I followed orders, and I led good men and women to their deaths. I'll carry the stain of that dishonor to my grave. Kaveri puhuu kyllä järkeä, mutta meidän duuni ei ole nyt kuunnella sen järkipuheita.
Saisko ton pään tosta näkyviin? Riittääkö se sampuu tohon? Riitti. Oho! Se dude ei ottanut sen enää sneak-attackia tosta. On kyllä vähän harmi, että vaikka olisi sneakissä ja ampuu silutetulla, niin sitten niinku silti vaan tajuu heti, että mistä se... Tämmönen niinku Assassin gameplay ei oikeesti tässä pelissä oikein... Mulla on kuitenkin niinku kaikki skillit ja kaikki ihan puhtaasti vaan sitä varten, että... Voisi vaan röyhkeästi salamurhata koko paikan. Tää peli ei anna mun tehdä sitä. He, et sä voi tolleen liukuu. Peli bugaa. Pakko seivaa, kun mä hyppään kuitenkin tonne laavaan. Aha. Lawgiver. Miten ei osunut? Olis GT-streamistä vaan se oli kellossa, eli 12 kun meni nukkuun ja se pyörii jossain kohtaa kun herään. Näköjään taas kairaannut. Lifestyle. Pääsis varmaan itsekin, jos ei kävis töissä. Striimailis vaan. Tosin mä kyllä kävisin kyllä urheilemassa, että se varmaan tois vähän breikkiä, mutta... No se on, kuulostaa just, että olet vaan nukkunut välissä ja sit mä oon takaisin. Toi on vielä hyvä, jos on joku ropeservu, niin tehdään se oikea elämä sitten tällä hetkellä.
more for the people who put them in power. I've also got no sympathy for those who do their bidding. And this means you. That means me. Blam, blam, ja sitten vielä kerran. Boom. Sai just eilen omat kuteet, sillä saa per hakemaan. Ai. Toi on kyllä... Tavallaan toi voisi olla siistiä, mutta toi kyllä kans vaatii semmoista, että sit pitää olla sitä aikaa. Joku tommonen ropeservo. Turretti, mikä tuolla odottaa. Näytä kypärä! Työmaata sormissa noinittaa pelaaja. Mut sit taas toisaalta se pitääkin olla, ettei sitä saa vähän liikaa ja sit asialla on oikeesti vähän arvoa ja sit tavallaan se, että jos sä pöllit niitä autoja tai teet niitä tai juttuja, niin siinä on paljon enemmän niinku fiilistä, jos oikeesti se raha ei oo ihan ilmasta. Siinä pitää olla just se vähän sitä haastetta sen kautta. Mitä sä liikut tolleen? Tai no, miksä? Siinä on oikeesti kytät vetää heti aseet esille, että rämmelee vaan kaikista takaisin. Nyt eikö sä kivempaa jos kämmää, niin sit kytät ottais kiinni, koska se... Niinhän se menis oikeesti. Näillä on kyllä oikeesti joku 6. aisti, että joka kerta kun klikkaa, niin ne liikkuu. Tai et summit unohti vittu kerää pankista rahat. Okei, no mut... Toi on kyllä huikee moka tommonen. Hei, mä oon näkymätön, jättäkää mut rauhaa. Vähän isompi mekki. Oho, moro. Varmaan toikin oli niinku sneakaa. Hei. Kuka mua snipaa selkänä? Niin. Aivan. Ei niin pahat voimafantasiat. Joskus pelattiin silloin Lekankaa jotain niitä Arma 2 jotain juttuja välillä. Siellä oli semmoista, mutta se oli semmoista aika kevyt larppaamista.
Mut siellä oli kyllä semmosia voimafantasioita niillä admineilla ja kaikkea, et se oli kyllä niinku... Siellä piti olla aika nöyrää kaveri, jos ei halunnut joutua ongelmiin. Se oli vähän ärsyttävää. Nyt tulostaa muutamien biisien laput. Mitä on tapahtunut viimettäiksi? En mä tiedä, me ollaan etsimässä tätä rikollisjengiä jotain johtajaa, jotain marshallia, ja nyt se koittaa käännyttää meitä. Se sanoo, että meitä käytetään hyväksi, meitä manipuloidaan. Että oikeasti se on hyvä tyyppi ja me ollaan paha tyyppi. Tai me tehdään pahojen tyyppien duunit. Millä se on? No miten niin ei osu? Come on! Siis onko pahis vai pahis? No me ollaan vähän niinku hyvis, mut pahis twistillä. Eiku pahis, mut hyvis twistillä. Eiku, en mä tiedä. Jonne eikä vääntä. No niin, just se, että sieltä tulee sit joku servu-admini, joka on just joku junnu ja sit se vetelee tää voimafantasioita, niin ei nyt jaksa niinku oikeesti niille kumarrella ja pyllistellä. Niin joo. Eikö se ole yleensä aika rankalla kädellä modattuja servuja, just noi tommoset larppiservut? Et siellä on niitä kaikkia duuneja ja sun muuta, mitä voi justiin vääntää. Sehän on ihan melkein oma pelinsä, se vaan kevyesti käyttää sitä GTA-runkoa. Melkein muistuttaa GTA:ta. No niin, kun mä just mietin, että tekstit on tehty vähän silleen, se on niinku semmonen kunnon Second Life-setti. GTA 5 semmosista larppausservuista, missä voi justiin käydä töissä ja ostella kaikkea. Ja siellä on poliisivoimat ja rikolliset ja hyvikset ja kaikkia. Ja se on niinku aika monelle, ne jotka pelaa sitä, niin ne pelaa sitä niinku ihan törkeästi päivässä. Ja se on semmonen toinen elämä ja pyörittää kahvilla, louhi mineraaleja. Niin, just kaikkea tommosta. Ja sit se maailma pyörii siinä. Vitsi kun mulla tulee, kun puhutaan tosta ja sit on pelannut Starfield ja kohta pelaa Cyberpunkia, mun tekis niin mieli aloittaa vittu EVE Online taas. Sekin on kyllä taas semmonen, että sekin kyllä vaatis koko elämä. Mitäs sit jos joku tulee ryöstää sun kahvila? HNH:ssakin olisi kyllä siisti pyörittää jotain community trade hubia, mut vitsi, että sekin vaatis kyllä aika paljon efforttia.
pahis kahvilan pitää. Sitten pitää olla joku jengi, kun pesee rahaa sun kahvilla kattoo soittanut, että tääkö joku rosvoilemassa. Aivan. Maksaa suojelurahoja ja kaikkea. Hei, Paxton Hall! What up, Paxton? Näytä naama. Älä nyt näytä, kun nyt mä lataan. No sinne meni Paxton Hull. Missä sun viimeiset tyypit on? Missä sun viimeinen tyyppi on? Nytkö sitä saa jutella? No niin, Paxton. I can't believe it. You just took on some of the best mercenaries in the Freestar Collective and cut right through them. Helppo. No mitä kattonut, niin ne kuuluu Chang Gang. More like you in the war. Kuoribas. You fought because you had to. And you fought well. Don't apologize for that. More importantly, you survived. Most soldiers don't. I know, because I'm the one who led them to their death. Ottaa parikin ihan tää numeroita suhteen. Ainakin sit pystyy soitella ja laittaa just viestejä ja kaikkea. I watched brave men and women torn limb from limb by monsters. I saw mech pilots cooked alive in their cockpits as their machines burned. Nyt joku kai sit ruvennut koittaa pyörittää tätä turvahommia. Aha. Kilpaileva suojelusraha. Nyt kiva olla joku yrittäjä siellä ja maksaa 2 paikkaa suojelusrahoja. You really want to know? Because you might not like the answer. Last chance, deputy. You can walk away right now and remain blissfully ignorant, thinking you fight. Okei, nyt mä haluan selvittää tän korruption. Nyt Paxton, kerro mulle kaikki. I'll shatter that illusion for you right now. We'll see about that. We'll see, we'll see. Not long after I started the first, I was was contacted by a man who said he represented someone wealthy and influential. I refused to work for a shadow client, so he agreed to set up a meeting. Imagine my surprise when Ron Hope showed up. Yllättäen. He offered me a lucrative contract to take possession of certain farms throughout Freestar space. Sure I did. The money was good, but the payback was the real reward. If I could avenge my men, make some credits, and eventually expose a member of the council, well, that, my friend, is my definition of justice. Don't bother. I'm gonna make this easy for you, deputy. I'm gonna die the way I lived. Weapon in hand, no compromise, no fear. But first, here, take this. Use it to cut out the weakness rotting at the heart of the Freestar Collective. When the next war comes, and it will come, the Collective needs to be strong. Now my unit's waiting for me, and I'm gonna report for duty one last time. Goodbye, deputy. Herranen aika.
Ampu vielä ohi. Onneksi ampu ohi. Mitäs kaikkea täältä löytyy? First mercenary. Oh, cool. Officer's hat. Boo. Refined bridger. Value. Ok. Sittenhän täällä olisi ihan tärkeästi luudattavaa, jos vain jaksais, mutta ei kyllä jaksa. Paitsi olisiko tuolla ollut joku laatikko tai joku, minkä olisi voinut ehkä katsoa läpi. Ei. No täällä on tää kassakaappi. Meneeks? No tää menee, kun pyörähtää ympäri. Ja sit siihen vois laittaa vaikka tommosen. Mitäs kaikkea tänne pitää sit sulloa? Joku tommonen ja sitten... Näin. Mut itse asiassa ei, se ei kyllä sit käy, koska... Sitten ois vain noin kaksi, mut se ei. Mitäs päin tää menee? Mitäs tää? Mut sehän toimii. Yes. Vähän lääkkeitä. No, ei ehkä ihan se mitä mä odotin, mutta parempi kuin mitään. Parempi kuin mitään. Se oli tässä se luuttiarkku. Noniin. Hyi. Alright. Kyllä me ollaan räiskitty nyt täällä riflellä paljon enemmän ja tätä kuulaa löytyy sen verran, että meillä on vaan enemmän ja enemmän koko ajan. Liikuu. Mennään paljastamaan tää suuri huijaus. Ron Hope. Vanha huijari. Hei. Saadaan tästä vähän se rahaa. Ei saadakaan, kun ei täällä ole rahaa. 155. Oltiin vissiin jo tässä myyty siihen kaikki. Crimson Fleetissä olisi hyvä, jos siihen tipuit. Niin se Crimson Fleetin siellä kiissä olisi kyllä paikka, miss
myydä, mutta me ei taideta olla hirveän tervetulleet sinne enää. Tai sit, jos ollaan, niin sit meidän pitää maksaa se joku 15 tonnia niille. Menee vähän se pointti myydä tähän rahaa, kun pitää ensimmäiseksi maksaa 15 tonnia siitä, että käy siellä. Pretend it was easy, but everyone. Good to see you. No niin, Roni, kerropas meille. I just received a report from the marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news. Oh, I learned something very interesting. Did you now? Well, don't keep me in suspense. Paxton Hull told me you hired him to clear out those farms. The disgraced war hero who went to prison, and you actually believed him? Meillä on todisteita. I have evidence. That two-faced bastard kept the slate. Oh, I suppose this is his revenge against the Council of Governors for what happened during the war. Yes. I'm impressed, Deputy. It's clear you have a bright future ahead of you. What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. Tell me everything. The cards are on the table. So why not? The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental fertilizer. And it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off when we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. Go on. We donated the fertilizer to select homesteads and let the farmers do the work. And when the time was right, we cleared the farm and brought in machinery to harvest the mineral-rich soil. The reduction in labor and materials costs sent my profits soaring. You used the first to seize the farmland and keep the operation a secret. I never intended for anyone to be hurt. I told Hull to buy the land, not take it by force. Unfortunately, farmers can be stubborn folk. And I couldn't risk any witnesses. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit. I can take your job. And more. We'll discuss this later. In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owners. The operation ends now. Like I said, I give you my word. Besides, the work was just about done. Lol. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll
both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. Nää. 20 000 kreditsiä, toi ei tee yhtään mitään. You're going to turn yourself in and I'll be telling the marshal everything. Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you need to consider. I'll do what's necessary to protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their lives. Mä riskaan mitä? Want to put all these people out of work and make their families suffer? Don't try to put this on me, Hope. Well, I'm afraid there's no avoiding it. The past can't be changed, but the future is very much in your hands, Deputy. You put me away, and this company will fall apart. You have destroyed far more lives than I did. Lol. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. Saadaanko me ampua tää? Actually threatening to attack a freestar ranger, are you? For your employees' sake, I'll keep your secret, but your scheme... Nämä on molemmat attack. No voi vitsi. No mut nyt me saadaan ne ainakin... If you refuse to come guide, I'll have to use force. You just threaten a member of the Council of Governors. On my authority, you're stripped of rank, declared an outlaw. Guards! Dispose of this criminal. Ei osu. Lähteekö nää oikeesti hanee mua? Onks toi tuolla aluksen sisällä? Älä jaksa. Mihin se mukaan osuu? No niin. Birgitti saa nyt ottaa kyllä tän firman haltuunsa. Ja hoitaa homman loppuun asti. Oh, go Birgit. He tried to have you killed. I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. But everything he said about the farmers and hiring those mercenaries, it was so awful. He cared about the people loyal to him, but nobody else. The first part is true. He always looked out for us, for his employees. Then that's how you should remember him. It doesn't justify what he did. No, of course not. But there was more to him than that. He had a genuinely good side, a caring side. And now he's... you.
You killed him. No. No. Nobody should ever want that. Especially when it means killing someone who meant Se so aloitti! much to so Mitä many people. vittua? What happens to us now? That would be Elana. Elana Nwankwo. She seems pretty capable. Maybe we'll be okay after all. I guess we'll have to figure things out. Find a path forward. Talk to Marshall Blake. Hei. Mä en anna rikollisten riehua, vaikka itse olen aivan täysin rikollinen. Vedän moraalisen rajan siihen, mitä rikoksia muut tekee. Mä saan sikailla, muut ei. Yhtään tästä musiikista. Mä en kiinnittänyt edes huomiota. Aquila City. Everything good? Used to be an actuary. Good to see you back safe, Deputy. What's the word on the mech factory? Were the mercenaries hiding out there? It was their hideout, but I took care of them. Damn, you've got guts of steel. Did you find out why the first was taking over farms? Ron Hope hired the first to grab farm. What? Ron Hope? That's one hell of a... Venyvää. C-kassumusaa. Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. So he can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? Did Hope explain his motives at all? Hello, Musa. He supplied the farms with an experimental fertilizer. It boosted the soil's mineral content but killed the crops. That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these extraordinary claims. These are Hope's instructions to Paxton Hall. All right, let's see what you've got. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. And you confronted Hope about this? I'd hoped he would turn himself in, but he wouldn't go down without a fight. Sounds like his pride got the best of him. Damn. This is going to send shockwaves throughout the Freestar Collective. If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the marshal. Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. While we've got you here, there's one last piece of business to take care of. Emma, would you please? With pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. There's one thing left to do. A simple question. Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Freestar Ranger? Yes, it would be an honor. Good. Duty and honor are the backbone of the Freestar Rangers. Marshal,
I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Here's your badge. Wear it with pride. But don't forget the solemn responsibility it represents. I'll strive to be worthy of the title. I know you will, Ranger. Let's hear it for our new Ranger. Yay! Woo! Yay! Clap, clap, clap. As a full-fledged freestar ranger, you have been granted your very own Star Eagle-class starship with no registration fee required. Cool. Ja 18 000 massia. Me saatiin joku uusia vaatteet. Ranger badge. Justifier. Oho. Harmi, että ei hirveän hyvä. Dual wear. Käärityt hihat ja kaikki. Ranger pack. Huono. Ranger space helmet. Ruma ja huono. Ranger spacesuit. Sama juttu. Oliko se mukasi? Oli. Sitten mua kiinnostais kokeilla tää vielä. Ei, hetkinen, mitä kello on? 7. Me käydään vielä ihmettelee toi nopea ja sit vois lopetella striimin. Tää oli aika lyhyt storyline. 3,5 tuntia. Noin muut on ollut kuitenkin jotain 7. Kai sä nyt teet sit sen vikan main story. Mehän ollaan tehty se jo. What do you mean? Et käy kattoo siellä ihmettelee nyt. Niin siellä on yksi muisto enemmän. Hey, Sarah's friend. You come to enlist at long last? Start earning your stripes with the Vanguard? Okay, I'm game. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Hetkonen, tää saattaa kans olla muuten vähän pitempi questline. Tää on tää United Colonies. Jaa. No. Kuulutaan avaruusrosvoihin ja sitten kuulutaan 2 eri poliisiryhmään ja... I kahvi, agree. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships,
wanted something more. Independence. So in 2161, the UC Vois noi pölliä, mä mietin ihan samaa, mutta ei voi. granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Freestar Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Maroon, revealing themselves to the universe in 2230. Beginning in 2240, House Maroon forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varoon in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varoon finally sued for peace. There remains, however, select members of House Varoon who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varoon's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped, the Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. This thing's like an In the artist. midst of the colony No war, animal a can be this different ugly. kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Kuulostaa siltä, että uuseille ei ole mennyt kyllä hirveän hyvin. Kauan, vitsi mikä historia oppitunti. Tää ei lopu koskaan. And the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active command
commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Vanguard. Ai tää jatkuu vielä. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls mean citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Jaa. No niin, nyt me tiedetään historiasta enemmän. On kyllä siisteä. Vaikka tää onkin aika ruma alus, mut... Niin nää näet simulaattoreja. This is the Mark 18 Flight Simulation Chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. New targets active. Tosi hyvä kärjistetty. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. New targets active.
Target defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. Whee! New targets active. Hei, me voidaan mennä tekemään toi Memorial Service. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. No, lisää vihuja. Resuming the examination. New targets active. Joku bugaa. Targets eliminated. Progress recorded. Tier 4 reached. Initiating Tier 5. New targets active. Meidän moottorit hajos. Vähän ikävää. Pitäisikö ne moottorit nyt korjata? You will regret that. Ehkä mä en halua, että toi saa noit shieldeja takas. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Niin taas vois varmaan noit alustappoja vaan, jos haluu levuttaa sen piloting skill. Exit simulator. Congratulations, applicant. You've passed. Thanks. You can head up to Commander to receive your final. Only those on official United Colonies business can access the building. Ah, there you are. About that. An alert came up on your file. Said you were the one working with SysDef when they went belly up against the Crimson Fleet. Oops. Now, a person can draw a lot of conclusions from an outcome like Oops. that. You being one of the few who walked away from that battle. But in the Vanguard, we're serious about our take-all-comers policy.
regardless of their past. Lol. Hell, if we turned down every former pirate trying to get back on the straight and narrow, we'd be without some of our finest pilots. Not that I'm saying that applies here. I just need to know, if that were the case, then that part of your life is in the past. You got my word. That's good to hear. Just keep your nose clean and I'm sure we'll get along just fine. Now, that out of the way, you ready to take a look at those exam scores? See how you did? I'm ready. Then let's get to them. So, looking at the data, checked out a few of the murals. Good. A test of preparation and thoroughness. Two traits the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4. Not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Yes. For combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? I'm ready. Fantastic. Then just follow me. Follow. Boo. Pitäis vielä seuraa tätä pitkälle? Älä jaksa. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? I do. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Let's do this. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Massi. Give it your all out there. Supra et Ultra. Oho. Musta tuntuu, että nää questirevarit skeilaa kans levun mukaan. Koska jos jostain tommosesta saa 11 tonnia, niin... Onks meillä täällä tää? Nyt kun tää vihdoinkin on... doable. Tää Barrettin hautajaiset.
Sarah. If anyone else would like to say a few words. Say a few words. Thank you. If anyone else wants to say something. Speak with everyone. Hey. Just don't forget. We'll get through this. Anytime. Everyone is in mourning. I have seen. I am not sure I'm. Thank you. So, Chat for a bit? Normally, you don't believe in the afterlife, do you? I mean, this might be the worst time to bring. Yes. Well, I don't believe we've met. Ajay Mamasa, I wish the circumstances. what is goodness but Unfortunately, I hope you don't mind me saying, but I feel numb. Oh yes, I was Sebastian Bench's. awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so I hope this is all okay. only be understood as Good. Sorry, if I talk any longer, I'm gonna start. Our essence is what was imagined Se on busy. in its mind. No sit mä ei jaksa. Tää piti olla tämmönen herkkä, mut... Otimme osaa, sanoimme sanamme ja painoimme pihalle. Kerättiin expot. Voidaan hetki vielä pelailla, mutta on kyllä pakko syödä. Mä en nyt tänään syönyt mitään muuta kuin se pari leipää aamupalaksi ja puolikkaan karkkipussi, niin on pakko mennä syömään kohta. Ei voi liian pitkään striimailla. Tehdään tää yksi tehtävä. Mulla on onneksi helppo safka tänään. Ei silleen oo stressi huoli siitä, että pitäisi tehdä jotain. Itse kun mun tekis mieli ostaa kanaa ja syödä kanaa ja riisiä, mutta mä en jaksa enää keittää riisiä kattilassa. Mä oon niin done sen kanssa. Pitäis ostaa riisinkeit. Sitten mä en toisaalta halua laittaa vielä rahaa riisinkeittimeen. Mut ehkä se on vaan pakko kohta. No sieltä se tuli. Mä oon miettinyt, mä rupean niin enemmän ja enemmän miettimään sitä. Koska sitten jos mulla olisi riisinkeitin, niin nyt mä söisin varmaan riisiä joka ikinen päivä. Ja sit mä ostan vielä pöhöttimeen. Riisit riisikeittimeen ja kanat pöhöttimeen. All day, every day. Solid. Whee! 360. You are new probationary then? Crew Chief Herat. Pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Medpacks, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials. Mättöi koko ajan pöhö. Se voi olla. My people will have everything on your ship before you... Ne oli ihan vitun kovia, mitä me silloin sullua ostettiin niitä kanoja, missä oli se joku valmis leivitys. Ja sit niitä sinne pöhöttimeen. Aivan laittomaan hyvää. Sit joku majo siihen kylkeen tai jotain. Any questions before you head out? Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Pitäis mä käyttää tätä alusta vai saaks mä käyttää mun omaa alusta? Tai mä varmaan käyttää mun omaa.
Niin. Sitten olisi kyllä Makkis Pekkis uhka olisi kyllä kova. Jostain Black Fridaysta. Totta, sekin on muuten kohta tulossa. Joululahjaksi itselle pois. Landing site. Let's set it down. Mä olen niinku ihan vakavissani aloin nyt harkitse. Oho, kun latas jotain. Rupesin harkitsee sitä. Täällä taas käy mörköä. Sitä Riisinkeitintä nyt ainakin. Mä en tiedä loppuuko siihen heti kun käy kattoo, että paljon semmoset maksaa. Et... Onks valmis maksaa siitä sen? Oho. Investigate the screen. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building. But be quiet. Be quiet? What do you mean? Niin, no joo, totta. Eikö se pitää olla laulava norsu? Laulava norsu or go home. Or a pirate. You see on patrol maybe? Vittu mitkä silmät. You said you were a shock trooper out for a stroll. Vittu taas kuna Sith. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. Pitäisiköhän tänään googletella vähän? I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. A terramorph. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. I sure could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. Joo, onnistuu. But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The No, plant mutta security system. se siinä just on. The admin terminals here in this building. Se on helppoa ja sillä saa parempaa. Se on ihan uskomaton. Se on ihan huijausta. Koska sitten menee siihen, että sit mä varmaan ostan riisiä kaappiin vaan sen takia, että mä voin vetää riisiä snackiksi. Viitsi, kyllä mä on pakko ostaa riisinkeitä. Nyt se on päätetty. Pitää vaan katsoa vielä, että minkä mä ostan. Good. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out Toi. there. And make sure you leave enough of that thing for... Jaksaks mä askarrella? Sähköparilla. Hip. Se on liikaa hip. Se on prässi. Mulla on semmonen toasti grilli, mihin saa semmoset parilla vastukset, mut niillä voi tehdä just panineen. Välillä tulee tehtyä, mutta ei kyllä pitkä aika. Hirveä duuni. Hän siivoi.
tonnikalaa, majoa ja riisiä siihen vaan. Tekee semmosia riisipalloja. Ai. Got the turtles. Connection restored. I'll make this quick. No. Plant's turrets took a beating. Toi olisi vielä toinen, jos rupes sushi tekee. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello? Wish I'd found this earlier. You notice those sensors around the facility? Part of the livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. It's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 180. Niin ei tarvis lähteä tammelaan pitemmälle kuitenkaan. Mikä nyt käytännössä on sun naapurusta. Tracker's reading green. What's that sound? Lockdown is active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Pitäisikö mun pelätä? Look, I wouldn't engage directly if you could avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Koska se kaljalla sanoo. Give it hell, Vanguard. Power levels insufficient. Proceed to next power breaker. Mä katson oikeesti kuin paha toi terrormorphi. Kato siellä. Huhhuh. Moro. Lataappas nyt se ase. Nyt saamari. Miksi ei tää nyt lataa? Painit mun mukaan aina sprinttinäppäitä just niinku viime hetkellä. Näköjään. Hoppa. Mausteetkin loppu. Kaikki on loppu. Tracker's gone quiet. Perus loppukuu. Mut on kuukauden ensimmäinen päivä. You did it, didn't you? Heavens above, you just Yep. flatlined the terramorph. Oh yeah,
taken care of. No big deal. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? Here you go. All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Follow. Joka kerta kun questi objektiivi on follow, niin mua vähän harmittaa. No niin, katos nyt sitä samppelia ja kerro meille, onko se hyvä vai huono vai hyvin huono. Let's see what you can do. Running basic diagnostics. Nothing. Maybe a flag scan? No. Spectrograph. Damn. No, mitä se sanoo? This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs, they're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. There is. I mean, there has to be. We just have to find it. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? Okok. Yeah, I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sinan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. A bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here. It's not a lot, but you've definitely earned it. Should cover the cost of fuel to Mars at least. Now please, go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. Nyt saatiin aika vähän rahaa. Okok. Return to commander. Tuolla.
No. Look who's back. All set with that probationary mission? A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? No survivors, sir. Only one ally was a researcher who gave me a sample and a gene tag. A gene tag? Let me see that. Sanan. I know that name. Let me check the database. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as co-head of a UC Xenoweapons division. Faced tribunal at the end of the Colony War. And was dismissed from duty. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare... Ai iltapalaa heti täällä. Ai sä oot ollut niin kauan hakee iltapalaa. Sure she knows her aliens. Johan tää striimi loppuu, kun mä lähden itse syömään iltapalaa. Certainly seems that way. Did your survivor, Hadrian, she mention why she thinks this sample's so special? She wants Dr. Walker on Mars to analyze it, confirm it's a threat. I see. Well, this is one of the more surprising... Kyllä se on kohta. Mulla on nälkä. Mun on syötävä. But if Hadrian Sanan thinks this sample needs to get to Mars, then we're gonna make sure it gets to Mars. I'll take care of the clearances and ensure you get your credits. Consider these your first official orders. And here, 10 minuuttia. 8 asti. Sit lopetetaan. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Ooh. To ship services. Uusia aluksia osia. Wasn't anything else. Suggest you move out. Olikohan noin mitään hyviä, mitä toi antoi mulle? Lol, ei. Ihan siistin näköiset varmaan, mut... Varmaan ihan roskaa. Jep. Ihan cool. Mut... Ei käyttistä. Delivering deals. Ask about Percival at the Trade Authority. Hello. Hullo. I'm so excited to see Tony up there. Hetkinen, no oli jo 4 tuntia yli striimattu. Herranen aika. Tähänkö tää sunnuntai on taas mennyt? Johonkin se aika vaan häviää. Pitkät striimit on parhaita. Näkisiköhän YouTubesta, kun siellä on nyt se joku yli 100 striimiä, niin näkyisiköhän siellä, että kuinka monta minuuttia tai kuinka monta tuntia siellä on niitä videoita. Kai ne jostain näkee sen all-around statin. Sekin olisi ihan hauska tietää, että tiedän, että siellä on nyt yli 100 striimiä säilyttynä, mutta paljon se on niinku tunneissa. Kun ne jotkut on aika poskettomia. Yhtään 12 tunnin striimiä siellä ei kai oo. Koska vaan yksi semmonen on pidetty ja se oli aikaa silloin, kun ei vielä lisätty mitään. Search. Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery. Semmonen pitäisi heti tehdä. Joo. Tänään tai eilen olisi ehkä ollut paras siihen, mutta... Do you know? Well, I
do wish I could help you, Captain, but Dr. Walker has been missing for some time. A shame, too. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal... Eikö sä oo huomannut, että mä oon tehnyt peleille playlistit? Joo. Mä toivon, että ne on järkässä. Joskus meni vähän solmuun, että siellä meni vähän väärisjärjestyksessä siellä playlistissä, mutta niiden pitäisi pääasiallisesti olla kyllä järkässä. Mä en ole kyllä tupla tsekannut niitä koskaan. Ja aina pelikohtaisesti yleensä tehty ne listat. Tai rallissa on se, että mikä championship se on ollut, tai Warfortressissa on, mikä linnake se on, mutta toinen on aika lyhyt. Se jäi ihan pariin striimiin, kun se linnake kusi niin nopea. Pity. Perhaps a little advance on my part might pique your interest. Visit the Sixth Circle, a bar on the lowest level of the city. Se on niin helppo luoda niille se soittolista ja sit samalla kun sä uppaat, niin sä voit automaattisesti siinä lisää se siihen soittolistaan, niin se on niin quick and easy laittaa ne sinne. Sell from... Hei, täällä on rahaa. Nice. Hei, sillä oli rahaa. Yo, stay good out there. Alakertaan. Broken spears upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin. Skip download traces your channel. Mä luulen, että kun mä oon se kreatori, niin mä näen sen varmaan suoraan sieltä. Doc Walker? You're barking up the wrong... Andy, you. Why don't you come here and tell me what some Vanguard captain wants with Walker? Olkoon Lu. Stray topsider wanders into my bar. Meillä on kaikilla tämmöiset samanlaiset silmät. Walker raises questions. What do you want with him? Hadrian. A woman named Hadrian sent you, a member of the Vanguard, to find... Samaa sarjana kuin sitä meistä mietin. Now, if that tag's a forgery, it's a damn good one. All right, Captain. If you are who you say, Supra et Ultra. Vanguard motto. What's it mean? Should have gotten that during your oath. Above and beyond. Twinkle, twinkle, little star. I see. And tell me, what grade was it you got on your entrance exam? A? C? D+? The Vanguard entrance exam isn't graded like that. That is right. All right, Captain. Maybe you are who you say you are. But look, even if I decided I was going to help you get in contact with Dr. Walker, Percival made himself scarce for a reason. His debt to the Trade Authority. But if someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival, and the rest of us devils. And I'm always inclined to help a friend. I'll see if... That's good to hear. Now, you want my opinion? Most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct. If you've got credits to throw away.
Itse asiassa mulla on. Rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. But one friend of Hadrian's to another, Sidonia's full of old utility spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the authority storeroom. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. Now, what say you get out there and help Dr. Walker? Wink, wink, nudge, nudge. Hey, you may be Hadrian's friend. Come here. Heard you talking with Lou. So you're going to help Dr. Walker? Yes. Oh, good, good. Percival's a good guy. Listen, I know how you can do it without having to resort to any B&E. Aqueous hematite. Mars is full of it. People think it's just garbage, but Percival and I, we've been working on some projects in the deep mines. At least when he wasn't slaving away at his Trade Authority contract. But we stumbled on a way to make it useful and profitable. You give our research over to Octai at the Trade Authority, it should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an angle. Yeah, it does. It would be. There's just one issue. One issue. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. But if you can clear them out, I can walk you through how to finish the research. Then you can give it over to the Trade Authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, I become a modern-day folk hero. Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore. Great, great. So access to the deep mines can be found outside the city. It's not far. Shouldn't even need to hop back in your ship. We'd set up right near the main drill. Taking out the spacer leader should get the message across to the rest of them to buzz off. Once you've managed that, phone up here on the comms panel, and I can walk you through finishing the research. Ok. Mun nyt kello on tullut 8. Mä katon vielä nopeasti näkyykö siellä YouTubessa niitä tunteja suoraan. Tää kyllä ikinä niin bugena, kun mä menin vähän saattaa Chromen asetuksiin. Missäköhän näkyisi? Näkyykö täällä mistään? Ei kyllä näytä löytyvän mitenkään helposti. Overview. Content. Ei tää kyllä näykään. Oh well. No, sit ei näy. Joo, mun nyt pakko lopetella. Nälkä on liian kova. Mun nyt vähän jäi sellainen fiilis, että mä haluaisin kuitenkin pelata tämänkin questlinein, niin voi olla, että otetaan silti vielä yksi tätä.
Ennen sitä Cyberpunk. Mä vähän luulen. Eli palataan tähän kuitenkin vielä. Vaikka mä koko ajan oonkin huudellut kaikkea muuta. Mut jes. Nyt mä meen. Hei hei, hyvästi ja hyvää yötä.